سيدنا النبي قمرون وجميل جی میرا تو بڑا 7 دن کا بڑا ہی ٹف سا 18 لیکچرز تھے 7 دنوں میں، اینڈ دین گوئنگ اینڈ ٹریولنگ بیک، اور وہاں پر بھی سرگودا گیا، جھنگ گیا، ساہیوال گیا، میاں والی گیا، بہت ٹریولنگ تھی. میں اصل میں سجیسٹ کرنا چاہ رہا تھا، سید عزیر عبداللہ قادری آپ کے سامنے ہیں، آپ میں سے بہتوں نے ان کے، کیونکہ کئی ہمارے اسٹوڈنٹس آر آؤٹ سائڈ لاہور اینڈ ایون آؤٹ سائڈ دا کنٹری، تو ابھی آپ سے انٹرو جب ہوگا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. میں یہ بلکہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنا خود ایک مختصر تعارف ضرور کرائیے گا. میرا تعارف ہے ہی بہت مختصر. میرا نام ہے جی سید عزیر عبداللہ، اور خانقاہ نظام میں قادریہ آرڈر سے میں ہوں. ہم سیدنا غوث الاعظم کی اولاد بھی ہیں اور ان کے بیت بھی ہیں، اور ہم حزب الرحمان کے نام سے یونیورسٹی بھی ہے ہماری، جہاں پر مفت میں مفتی بنائے جاتے ہیں. اور آئی ایم بیسیکلی انٹو پبلک اسپیکنگ اینڈ ٹیچنگ. اپنے مدرسے میں بھی میں کچھ کلاسز جو ہمارے مفتی صاحبان بن جاتے ہیں تو ان کا 3 مہینے کا پھر ہم ان کو کورس کرواتے ہیں کہ جس میں ان کو تھوڑا سا نرم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، تو وہ میں ہیڈ کرتا ہوں. اور بیسیکلی سند میری حدیث میں بھی ہے، فقہ میں بھی ہے، اور ماسٹرز ان کامرس بھی میں نے کیا ہوا ہے، اکنامکس بھی پڑھی ہوئی ہے میں نے، اور امریکہ میں بھی رہا ہوں. تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا میں نے، ایران، مکہ، ہر جگہ پہ جہاں پہ لگتا تھا کہ کوئی تعلیم کی سبیل بن سکتی ہے تو آئی بن دیر. تو اب میں ہستونیس کے ساتھ وابستہ ہوں، ہم 11 سال ہو گئے ہیں، ہم اکٹھے ہی چل رہے ہیں. تو یہی میرا مختصر سا تعارف ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ کورس ایک پڑھانا ہے، لاسٹ ایئر بھی پڑھایا تھا تو اب بھی پڑھانے جا رہا ہوں. تو اب آپ لوگ وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا دیں. سیٹ اپ میں سو مائی نیم از سارا، اور میں یہاں پڑھاتی ہوں یو ایس میں. آئی ایم این اسسٹنٹ پروفیسر، اور مائی فیلڈ از بیسکلی انٹرنیشنل اینڈ کمپیریٹیو ہائر ایجوکیشن. زبیر احمد میرا نام ہے، یو ایس میں آج کل ہوتا ہوں، اور ہست و نیست پچھلے سال ڈسکور کیا ہے، اور بس شوق ہے کچھ اسی طرح کمپیریٹیو ریلیجن سے زیادہ آج کل وہ بھی ہے، لینگویجز کا بھی ہمیشہ سے رہا ہے. تھوڑی سی عربی میں سیکھنے کی کوشش کی، ناکام یا جو بھی آپ کہہ لیں، بہت لمبا سفر تھا اس کا. اب فارسی کو شروع کیا ہوا ہے، بس اسی طرح. اور یہ تلاش حکمت کا جو کورس ہے یہ بہت اچھا کورس ہے، تو میں اس سے امید کر رہا ہوں کہ مزید کچھ گرہیں کھلیں گی. تھوڑا سا کچھ بیک گراؤنڈ ہے میرا مختلف چیزوں میں، ویسے میرا پروفیشنل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو انجینئرنگ کا ہے. My name is Meher. So I'm based in US, currently in Greensboro, and I'm doing my PhD, and my research focuses on gender equality and women's leadership within global health. وعلیکم السلام. ماہم ہوں، اور جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ آئی ٹی اور بزنس کا ہے. رائٹنگ کا کافی کام کیا ہوا ہے. پچھلے 3 سال سے ہستونیس کی ووکل کلاسز لے رہی تھی، اور بیچ میں پھر اس کورس کا پتہ چلا تو کافی زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. السلام علیکم جی. میرا نام شاز اقبال ہے، اور میں انگلینڈ سے پاکستان شفٹ ہوئی ہوں. آج کل اردو سیکھ رہی ہوں، اور میں صوفی نقش بندی ہوں. ایران بھی گئی ہوں، فارسی بھی سیکھ رہی ہوں، اور ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ایک صوفی پروڈکشن ہاؤس شروع کر لوں، جس کی بیس پاکستان ہوگی، لیکن مطلب گلوبل عالمی جو ہے پھر میں بناؤں گی انشاءاللہ. جی یہاں پہ بھی 2 اسٹوڈنٹس موجود ہیں. سرفراز صاحب جو آپ کے بہت لیکچر سنتے رہتے ہیں ہستونیس پہ، وکیل ہیں، شاید آپ بالکل پہچان جائیں گے. جی سرفراز. بس تعارف میرا یہی ہے بس، اور یہاں پوچھ گیا. واہ واہ واہ. اس کے ساتھ ہیں بلال فاروق صاحب. سر جی السلام علیکم عزیر صاحب. وعلیکم السلام بلال بھائی. میرے کچھ ٹیک انڈسٹری سے افیلیشن ہے، اور ریڈنگ کرنے کا بہت شوق ہے. ایک سیلف پبلش بک بھی ہے آن ہسٹری آف پاکستان.
اس کورس کے اندر بھی بڑی کچھ مفید چیزیں مل رہی ہیں ماشاءاللہ. باقی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. تو اس وقت اتنے ہی ہے، پھر اگلی کلاس میں جو رہ جائیں گے، جو آئیں گے، ان کا آپ سے تعارف کراتے چلیں گے. یہاں ویسے آپ کی انفارمیشن کے لیے افیرہ بھی موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. بالکل. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ والمستند خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام، اللہم صلی علی سیدنا محمد. جیسا کہ جتنے بھی شرکاء ہیں کلاس کے وہ جانتے ہیں کہ یہ ہم نے گرامر آف لو کے عنوان کے تحت پچھلے کچھ 4-5 سال سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اب تو درجن اس کے لیکچر ہو گئے ہیں. اس میں جو مزاج ہے قرآن فہمی کا وہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. بیسیکلی ہم جب قرآن فہمی کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے اسٹینڈرڈ اپروچز چل رہی ہیں روایت میں، انہی سے ہی ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میرے لیے قرآن کے اتنے ہی مطالب ہیں جتنے قاری ہیں. So everybody who introduces himself or herself to Quran, the Quran opens itself very differently to every individual. تو وہ جو ایک انڈیویجول ٹیسٹ ہے قرآن فہمی کا، وہ پچھلے 200 سال میں ہماری روایت میں گم ہو گئے. So this was my attempt to retake what we have lost. کہ ہم اپنی انڈیویجویلٹی کو، جو مجھے جب میں ڈائلاگ کرتا ہوں قرآن کے ساتھ تو وہ جو کورسپونڈنس ہے وہ مجھے ایز اے انڈیویجول کیسے ہٹ کر رہی ہے. سو دیٹ از واٹ دا گرامر آف لو از آل اباؤٹ. آف کورس اس کے اندر گرامیٹیکل انالیسس بھی آئیں گے، ہسٹوریکل ریفرنسز بھی آئیں گے، حدیث کی نظر سے بھی ہم اس کو دیکھیں گے، قرآن کی دیگر آیات کی نظر سے بھی دیکھیں گے. پر مین فوکس یہی ہے کہ ایک انڈیویجول کا جو ایکسپیرینس ہے when he or she comes across قرآن، تو اس کو ہمیں ایکسیسیبل بنانا چاہیے پبلک کے لیے. کیونکہ اگر قرآن ایک انفائنائٹ خدا کا انفینٹ کلام ہے تو کسی مفسر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے معنی کو محدود کر دے صرف اپنی سوچ تک. So that is the main reason why I started it. تو اس میں آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں ٹاپک جو میرے ذہن میں آیا because I could not prepare much. I was between جلسے تھے بہت زیادہ میرے پچھلے 7 دن سے، اور پھر کل رات کو میں ٹریول کر کے واپس آیا اور ہم گھر بھی شفٹ کر رہے ہیں تو اس کی بھی خواری. تو I didn't have much time. So if it sounds a bit haphazard or not very much connected, so I'm sure you're going to excuse me. I will try to remain as focused as I can. اور جو موضوع میرے ذہن میں آیا that was about the concept of sacredness. تقدیس، قدسہ، مقدس، قدسی. اللہ کا اپنا نام ہے القدوس. تو تقدیس جو ہے اگر ہم اپنی روایت میں دیکھیں تو there are certain places which are holy. There is sacredness attached to certain objects. یعنی ہم سب جانتے ہیں خانہ کعبہ جو ہے مقدس ہے، مسجد نبوی مقدس ہے، مقام ابراہیم مقدس ہے، عرفات کا میدان مقدس ہے، جمعہ کا دن مقدس ہے، مسجد اقصی مقدس ہے. تو یہ تو بڑے میکرو سے کانسیپٹس ہیں. ایون اف یو گو ٹو ویری مائکرو لائک سم تھنگ لائک دا بلیک اسٹون، الحجر الاسود جو کعبہ کی دیوار میں جڑا ہوا ہے. So there is this extreme sacredness attached to that stone as well. اب ایک مسلمان کے لیے it's a very strange thing کہ آپ ایک ایسی اسلامی روایت جو کہ ایک بت شکن نبی کی روایت ہے، ایک پتھروں سے نکالنے والی روایت ہے، اس کے بالکل سینٹر سٹیج میں، سینٹر پیس میں there is this building made of stones and then there is a black stone in its corner. And
it is, you can say, it is one of the most sacred things in Masjid al-Haram. तो इस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं ग्रामर ऑफ लव के हवाले से. जिस तरह मैंने आपके सामने बड़ी मशहूर सूरह इसरा की पहली आयत, जिसको आयत मेराज भी कहते हैं, सूरह आयत इसरा भी कहते हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला दो बड़े ही सेक्रेड मकामात को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. सुबहान अल्लज़ी असरा, सुबहान अल्लज़ी, ट्रांसेंडेंस है इसके अंदर, हर ऐब से पाक है वो जात. असरा, असरा युसरा इसरन, जो ले गई, जिसने सफर करवाया, बेअब्दे ही, अपने बंदे को, लैलन, रात को. ये लैलन के ऊपर लाम, ये लाम अलिफ के ऊपर जो आपको दो तनवीनें नजर आती हैं, दो जबरें नजर आती हैं, वे तस्गीर के लिए हैं, छोटा करने के लिए. यानी सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो जात हर ऐब से, असरा बेअब्दे ही, जो ले गई अपने बंदे को, लैलन, रात के बहुत थोड़े से वक्फे में. He didn't require the whole night, very small portion, very tiny bit of the night. मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक. Now there are two physical points, two physical places in the world. मस्जिद हराम जिस तरह हम जाते हैं जहाँ पर खाना काबा है, और मस्जिद अक्सा यरूशलेम में, यानी मक्का से यरूशलेम तक ले गई रात ही रात वो जात. अल्लाजी, ये वही जात है, बारकना, जिसने बरकत दी है, जिसने मुकद्दस की है. हौलहू, बैतुल मक़दिस की, ये भी अब ये समझना चाहिए कि अगर आप अलिफ लाम लगाएंगे तो फिर होगा अल बैतुल मुक़द्दस. अगर आप अलिफ लाम ड्रॉप कर देंगे, नकरा कर देंगे, तो फिर होगा बैतुल मक़दिस. ये बड़े बड़े उलमा बहुत बुनियादी गलतियां करती हैं ऐसी. तो या आप अल बैतुल मुक़द्दस कहेंगे या बैतुल मक़दिस कहेंगे. तो पाक है वो जात जो रातों रात ले गई, बहुत रात के थोड़े अरसे में, अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा. और ये मस्जिद अक्सा वो है कि जिसको उसने बरकत दी है हौलहू, उसके माहौल में. And it is very strange कि God is talking about a mosque which is supposed to be a very sacred place, which is supposed to be a very बाबरकत मकाम. लेकिन अल्लाह ताला मस्जिद में बरकत का जिक्र नहीं फरमा रहा, बल्कि कह रहा है हौलहू, उसके इर्द गिर्द के माहौल में हमने बरकत डाल दी है. और क्यों ले गए हैं? लिनुरियाहू, ताकि हम अपने बंदे को दिखा दें. मिन आयातना, अपनी निशानियों में से कुछ निशानियां. मिन तबईजिया होता है बाज में से बाज का जिक्र करना. अपनी निशानियों में से कुछ निशानियां अपने बंदे को दिखा दें. इन्नहू हुवस समीउल बसीर. अब ये इन्नहू हु, ये दो दफा है, इसको तकरार लफ्जी कहते हैं अरबी लिसान में. जब ये दो ज़मीरों की तकरार हो जाए तो द मैटर बिकम्स वेरी टाइट. यानी अल्लाह फरमा रहे इन्नहू, वही है, हु वही, अस्समी जो सुनता है, अल बसीर जो देखता है. यानी ना उसके सिवा कोई सुनता है, ना उसके सिवा कोई देखता है. अब ये लफ्जी तर्जमा है. अब यहां पर एक जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, विच इज बेसिकली वेरी कलामी इन इट्स मिजाज, वेरी फिलोसॉफिकल, वो ये है कि इस्लाम में तकदीस का, सेक्रेडनेस का ताल्लुक अल्लाह ताला से है. जहां पर खुदा हो वो जगह बाबरकत होती है. हम लोग मस्जिद को बाबरकत कहते हैं. अपने घर में एक कमरा अगर मखसूस कर लें एज अ प्रेयर रूम, तो उसके अंदर भी हमारे अंदर एक सब कॉन्शियसली बरकत का, खैर का, तकदीस का, पाकीज़गी का तस्वुर जहन में आ जाता है. तो जहां पर अल्लाह है वो जगह मुकद्दस है. हम जब औलिया अल्लाह की तकदीस की बात करते हैं या अंबिया की तकदीस की बात करते हैं, तो वो भी इसलिए कि दे आर इन अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद गॉड बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी, देयर नियरनेस टू गॉड. सो कोई भी चीज मुकद्दस नहीं है जो अल्लाह से दूर है. हर वो चीज जो अल्लाह के करीब है, जितनी जितनी करीब होती जाएगी उतनी उतनी सेक्रेडनेस, उतनी उतनी होलीनेस उसके अंदर आती जाएगी. अब अल्लाह फरमा रहा है सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि हमने रातों रात बंदे को वो जात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द को हमने बाबरकत कर दिया है. तो सवाल ये पैदा होता है, चलो मस्जिद हराम तो समझ आती है, अल्लाह का सजदा गाह है, वो मुकद्दस है.
क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत होती है, there is this you know a feeling of nearness to God. तो that is why मस्जिद हराम मुक़द्दस है. इसी तरह मस्जिद अक्सा है, वहां पर भी खुदा की इबादत की जाती है. जो इब्राहिमिक फेथ हैं तीनों, वो ये दो मसाजिद उनकी मेन मसाजिद हैं. तो अब अल्लाह करीब है वहां पर. जब आप मस्जिद में जाते हैं तो यू हैव दिस ओवरवेलमिंग फीलिंग दैट यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. सूफिया की बोली में इसको हाजरात इलाहिया कहते हैं, द प्रेजेंसेस ऑफ गॉड. When you go to such a place which has been worship के लिए जिसको मुतय्यन किया गया है, जब आप उसके अंदर when you step inside, there is this overwhelming feeling of nearness to God, and that feeling of nearness brings about the sacredness of that place, the holiness of that place. तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों मस्जिदें इसलिए बाबरकत हैं, इसलिए काबिल तकदीस हैं क्योंकि यहाँ पर खुदा की नेयरनेस है. तो फिर फलसफे का सवाल ये आएगा कि क्या खुदा कुछ ऐसी जगह भी हैं जिनसे खुदा दूर होता है? अब सवाल है ये. इट्स अ बिग क्वेश्चन, इट्स अ फिलोसॉफिकल वन, इट्स अ थियोलॉजिकल वन, बट इट्स वेरी पर्टिनेंट. अगर हम इस सवाल को एड्रेस नहीं करेंगे तो कल को कोई भी उंगली उठा सकता है इस मौजू पे. तो अगर आप कुरान को देखें तो कोई कायनात की ऐसी जगह नहीं है जो खुदा के वजूद से खाली है. वहुवा माअकुम ऐना मा कुंतुम, तुम जहां भी हो खुदा तुम्हारे साथ है. So then in this context everything becomes sacred, whether it's butkhana, whether it's a drugstore, whether it's a marketplace, whether it's a mosque, whether it's a mandir, because वहुवा माअकुम ऐना मा कुंतुम, तुम जहां पर भी हो खुदा तुम्हारे साथ है. वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, मशरिक भी अल्लाह का है, मगरिब भी अल्लाह का है, तुम जिस तरफ भी चेहरा कर लो वहां पर अल्लाह का चेहरा है. So then if there is no place that is far from God, then why particularize the sacredness to these two spots? I mean, this is a very subtle, very complicated and also very thought-provoking topic for me at least. जितना ही मेरा अकल है, तो मुझे जब ये ज़हन में आया था तो it was like, wow, okay. Yeah, if God is everywhere, then why these two places have been, singled out for sacredness and then being mentioned in the holy book? तो अगर आप ये जो इसको हम कह सकते हैं, it's a particularization of sacredness of God, then there are few places which receive more of a reception of God than the others. Everything is sacred because God is everywhere. But then there are few places where God is very near. So this brings us directly into another philosophical debate. Okay, the sacredness in Islam is closely connected to the proximity to God. जितना कुर्ब है किसी का खुदा से, उतना ही वो चीज सेक्रेड होती जाती है. वलायत का बुनियादी शऊरी सफर भी यही होता है. तो अब सवाल फिर वहीं पर रह जाएगा कि अगर अल्लाह हर किसी के करीब है तो फिर why choose certain places for a particular kind of sacredness? क्योंकि अल्लाह ताला की नेयरनेस इंसान से इतनी है कि अल्लाह फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दअवत दाई इज़ा दाआन. इज़ा सअलका इबादी, जब तुझसे पूछते हैं मेरे बंदे, अन्नी मैं कहाँ हूं, फइन्नी करीब मैं उनके बहुत करीब हूं. उजीबु दअवत दाई, जब भी पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं जवाब देता हूं. इज़ा दाआन, जब भी पुकारता है मैं हर वक्त जवाब देता हूं, बिकॉज आई एम वेरी नियर. वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, हमने इंसान को बनाया और हम जानते हैं कि उसका नफ्स उससे क्या कानाफूसी करता है, यानी क्या सरगोशी करता है. We even know the whispers of his personality or of his soul to him. So it's a very strange ayat. यानी मेरा नफ्स जो है it is based on my ज़ात, और मेरी ज़ात और मेरी पर्सनैलिटी के दरमियान मुझे तो नहीं समझ आता कोई गैप हो, लेकिन परवरदिगार ये कह रहा है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारी ज़ात के दरमियान भी एक गैप है और उस गैप में मैं बैठा हूं. So whenever your soul is whispering to you, I am hearing it before you hear.
वनअलमु मा तवस्वसो बिही नफ्सो, तुम्हारा नफ्स जब वसवसा करता है तो पहले मैं सुनता हूं। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। अब अगर आप रगे जान का तस्वुर देखें, द जुगुलर वेन, तो एज लॉन्ग इट इज इंटैक्ट आई एम लिविंग, इफ समबडी सेवर्स माय जुगुलर वेन आई एम डन। तो एक इंसान है और फिर उसकी रगे जान है, तो अल्लाह कहता है मैं वो रहमान हूं जो इंसान और रगे जान के दरमियान हूं, यानी आई एम क्लोजर टू यू देन योर लाइफ। सो दिस इज एक्सट्रीम काइंड ऑफ कुर्ब कि अल्लाह ताला जो, और ये यानी इसमें कोई ये भी नहीं है कि अल्लाह कोई चूज कर रहा है कि मैं अबू जहल के तो ज्यादा करीब हूं और मुस्तफा से ज्यादा दूर हूं, या फिरऔन से दूर हूं, मूसा के करीब हूं। नहीं, लक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तवस्वसु बिही नफ्सु, हर इंसान के बारे में बात हो रही है। कोई भी इंसान है तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैं उसके इतना करीब हूं, इसलिए खुदा का एक नाम है अल करीब, द नियर। और हमारी पूरी आज की डिबेट अल करीब के इर्द गिर्द ही घूमेगी, क्योंकि जब तक हम कुर्ब को खुदा के नहीं समझते, हमारे लिए इस क्वेश्चन को टैकल करना ही पॉसिबल नहीं है। वो अल करीब है, और कितना अल करीब है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरी रगे जान से भी ज्यादा मेरे करीब है। वन्ना अलमु तवस्वसु बिही नफ्सो, मेरा नफ्स भी जब मुझसे बात करता है तो वो खुदा सुन रहा होता है। और फ़ैनमा तो वल्लू फसम्मा वजुल्ला, जिस तरफ भी चेहरा करो अल्लाह का चेहरा है। वह हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, जहां पर भी तुम हो तुम्हारा खुदा तुम्हारे करीब है। और अल्लाह अल करीब है इस माने में कि वो दूर हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम एनीवन। तो फिर हम जो कहते हैं कि अल्लाह से दूरी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब वो कहते हैं ना कि अल कलाम युजरुल कलाम, एक कलाम का अजाब ये है कि सवाल का जवाब देने के बजाय मजीद सवाल खड़े कर देता है। तो जितने भी फलसफी हैं, जितने भी कलामी लोग हैं, ये हम सबका एक वो एक किस्म का अलमिया है कि व्हेन वी ट्राई टू आंसर क्वेश्चन वी कम अप विद 1000 मोर क्वेश्चंस। तो अब सवाल ये है कि अल करीब से मुराद क्या है? अल करीब से मुराद ये है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने जितने भी अस्मा कुरान में बयान किए हैं, दे कम इन पेयरिंग एंड मोस्टली दे आर इन ऑपोजिट पेयर्स। अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो यू विल सी कि अल्लाह का एक नाम है और उस नाम के बिल्कुल ऑपोजिट एक और नाम है, और दोनों नाम एक दूसरे के बिल्कुल बैंग ऑपोजिट अमल करते हैं। मसलन हम कुछ टेस्ट केसेस ले लेते हैं। अल मुही, जिंदगी देने वाला। अल मुमीत, मौत देने वाला। अल मुइज़, इज्जत देने वाला। अल मुजिल, जिल्लत देने वाला। अल खाफिद, दबाने वाला, पस्ती की तरफ ले जाने वाला। अर राफे, बुलंद करने वाला। अल काबिज, मुट्ठी बंद करके भींच देने वाला। अल बासित, आजाद छोड़ देने वाला। अल अव्वल, अल आखिर, अल जाहिर, अल बातिन। ये पेयरिंग है खुदा के नामों की। अल जाहिर, जो इतना जाहिर हो कि छुप ना सके। अल बातिन, जो इतना छुपा हो कि जाहिर ना हो। सो यू नो ऑल ऑफ दीज नेम्स, और ये मिसालें देते जाएंगे। अबाउट 90 ऑफ द नेम्स विल कम इन पेयर्स, और दोनों जो पेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिशन में काम कर रहे होंगे। इसीलिए अगर आप कायनात को देखें तो पूरी कायनात ऑपोजिशन पर खड़ी हुई है। We have not understood this कायनात, we always have this kind of a allergy to opposites। ये पूरी कायनात में अगर आप एक मिनट के लिए भी बंद कर दें ऑपोजिशन, तो ये कायनात खत्म हो जाएगी। अगर आप इस कायनात को देखें तो अगर रात है तो दिन है, अगर सर्दी है तो गर्मी है, अगर बहार है तो खिज़ां है, अगर सहरा है तो समंदर है, अगर बारिश हो रही है तो यहाँ पर कभी बारिश नहीं भी हो रही, कभी अंधेरा है तो कहीं उजाला है, कहीं सेहत है तो कहीं बीमारी है, कहीं गम है तो कहीं खुशी है, कहीं अगर आंसू हैं तो कहीं कहकहे हैं। ऑल ऑफ दीज ऑपोजिट्स पूरी कायनात में आप अपने आप को देख लें, जस्ट लुक इनटू योरसेल्फ। आपका हार्ट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू अलाइव। तो इसकी दो बीट्स हैं, स्टॉलिक एंड डायस्टॉलिक। बंद होता है दिल और खुलता है। जब ये बंद होता है तो खून को पुश कर देता है जो इसके अंदर होता है, और जब खुलता है तो खून ले लेता है। अब ये बंद होता है तो उस वक्त ये अलकाबिज के हाथ में होता है,
اور جب کھلتا ہے تو الباسط کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اپوزیشن سے اتنی پرابلم ہے تو ایک دفعہ اگر القابض اپنا کام بند کر دے یا الباسط اپنا کام بند کر دے تو we will die. Same is with our breathing. Our lungs expand, they contract. میرے پھیپھڑے جو ہیں جب ایکسپینڈ کرتے ہیں تو ہوا آتی ہے, آکسیجن آتی ہے, اور جب کانٹریکٹ کرتے ہیں تو I exhale carbon dioxide. Even my breathing, جو breath ہے, it is between two oppositions. جو آپ کی دھڑکن ہے دل کی, it's between two oppositions. اور یہ پوری کائنات opposition پر اس لیے کھڑی ہے کہ اس کا جو خالق ہے, جو اس کائنات کو بنانے والا ہے, جو اس کا کریٹو ماسٹر ہے, وہ خود oppositions پر کھڑا ہے. So for me, if you really want to understand God, you have to understand how the pairs of opposites work together in one moment. You can have a more grasp of God through that. Anyways, اب القریب ہے خدا, یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے, لیکن اللہ کا نام البعید نہیں ہے. This is one of those names which doesn't have a pair. It has a pair in action but not pair in essence. القریب ہے اللہ, لیکن البعید نہیں ہے, لیکن لوگ دور ہیں. بعدن للقوم الظالمین, بعدن للقوم الکافرین. جو ظلم کرتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں, ہم پھر بھی ان کے قریب رہتے ہیں. یعنی میں نے آپ کو یہی کہا ہے نا کہ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ خدا کسی سے دور نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. اور اس کو ہم اسی لیکچر میں آج جب اس کو آگے آدھے تک جائیں گے تو وی ول انڈرسٹینڈ وائی اٹ از امپاسبل فار گاڈ کہ وہ ایک کافر سے بھی اپنے آپ کو دور کر, یا ایک چیز جو ہماری نظر میں بہت ہی کم ویلیو کی ہے یا بہت ہی یعنی لوئسٹ ریلم کی ہے, اللہ اس سے بھی بعید نہیں ہو سکتا. ہی از القریب in all the moments. تو اگر وہ ہر وقت ہی القریب ہے تو then why the sacredness differs between things? This is the question. I'll keep coming back to it and we will not rest until we have answered. ابھی مجھے خود بھی نہیں پتا کہاں جائے گا یہ. بہرحال اب سب سے پہلے ہمیں اس قرب اور بعد کو, اس نیئرنس کو, اس پراکسیمیٹی کو اور اس ڈسٹنس کو تب تک ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک ہمیں اس کائنات حقیقت نہ سمجھ آئے. اللہ کا اور اس کائنات کا آپس میں تعلق کیا ہے اور حقیقی معنوں میں خدا اور کائنات کی آپس میں ربط کیا ہے, جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گا we will not be able to understand this question of al-Qareeb and sacredness. اگر آپ اس کو دیکھیں تو قرآن مجید اس کو بڑا آسانی سے واضح کرتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے اس دنیا کی. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. سورہ الرحمن ہے. کل من علیہ فان, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے, وہ خسارے کی حرکت کرنے والا ہے. It is like everything is losing a little bit of itself in every moment. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم ہے, انسان مسلسل خسارے میں ہے. There is this, when you look at this universe, this material universe, there is a sense of perpetual loss in it. Whatever you create is getting eaten away by the time. It's like وقت جو ہے ہر چیز کو واپس لوٹا رہا ہے رحمان کی طرف. This is the nature of this world. آپ کوئی بلڈنگ بنا لیں, look at any mountain, look at any ocean, look at any person. Nobody is here to stay forever. کل من علیہ فان. جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. اگر کسی چیز کو بقا ہے تو وہ اے مصطفیٰ تیرے رب کے چہرے کو ہے. کل شیء ہالک الا وجہ. ہر چیز کائنات کی ہلاک ہو رہی ہے اور ہلاک ہو جائے گی ماں سوائے خدا کے چہرے کے. So there is this sense of permanence about God, and there is this sense of loss and a transient nature about the material things of this world. Even human condition is like that. کوئی بھی یہاں پر ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے, بلکہ میرے والد کہتے تھے کہ ایک ستم ہے ہم لوگوں کے ساتھ
کہ جب آتے ہیں تو جینے کا ڈھنگ نہیں آتا, اور جب ڈھنگ سیکھنے کی باری آتی ہے تو وقت ختم ہو جاتا ہے. سو دس از تو شاعرانہ ایک ان کی تعلی ہے, لیکن دس از ایگزیکٹلی دس از اے میٹر آف فیکٹ ان دس یونیورس, کہ ہر چیز پلٹ رہی ہے, ہر چیز اپنا وجود کھو رہی ہے ماں سوائے خدا کے. بلکہ مجھے یہاں پر حضرت علی کا ایک شعر ہے, اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے, دیوان علی میں ہے. Such a beautiful lines, at the same time very depressing and at the same time very truthful. A truth that can depress you is better than the lie that can make you happy for a little while. آپ فرماتے ہیں کہ انما الدنیا کظل زاحل, بے شک انما حسر کا صیغہ ہے. جو گرامر پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حسر وہاں پر یوز ہوتا ہے جہاں پہ ایک چیز کو تمام مطالب سے بند کر کے ایک مطلب کھولنا ہو. اسی حسر سے حصار ہے, which is like a castle or a fort. If you look at forts, they are all there are just walls everywhere, and then there is a door. تو وہ ڈور جو ہے اس کو حسر کہتے ہیں, کہ اگر کسی نے داخل ہونا ہے تو یہیں سے داخل ہوگا, باہر نکلنا ہے تو وہیں سے باہر نکلے گا. تو اب حضرت علی کائنات کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کس طرح, کہ انما الدنیا کظل زاحل, کہ دنیا صرف اور صرف ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے. It is a moving shadow. It's a fading shadow. دنیا کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں. او قذیف یعث لیلا فرتحل, یا اس کی مثال ایک ایسے مہمان کی ہے جو رات کو ہمارے پاس رہنے کے لیے آیا اور صبح ہوئی تو اپنے سفر پر واپس چلا گیا. So this is the nature of life. This is the nature of the world. اب سایہ ہے دنیا, اور قرآن بھی کئی جگہ اس کو سایہ کہتا ہے, اس کو شیڈو کہتا ہے, اس کو ظلمات کہتا ہے. ظلمات کا معنی اندھیرا بھی ہے, شیڈوز بھی ہیں. There is this ایک سائے جیسی حقیقت ہے اس دنیا کی, اور سائے کا مزاج یہ ہے کہ سایہ خود اپنا وجود نہیں رکھ سکتا جب تک اس کے پیچھے کوئی روشنی نہ ہو. If you look at, اس وقت بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, if you just raise your hand, so you will see there is a shadow being cast. تو اگر اب یہ جو شیڈو ہے یہ اٹھ کر کہے کہ میں ہوں, اور یہ بلب پیچھے سے بند کر دیا جائے, تو میں بھی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو شیڈو ڈزنٹ ہیو اے ریالٹی آف اٹس اون. مطلب شیڈو از آلویز ڈیپینڈنٹ آن دا لائٹ جو اس کو کریٹ کر رہی ہے. اور اللہ نے جب اپنا تعارف قرآن میں کرایا ہے, جو سب سے خوبصورت آیت ہے قرآن کی, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. It is the most beautiful lines I have ever read in my life. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. God is the light of heaven and earth. مثل نورہ کمشکات, اور اس کے نور کی مثال تمہارے لیے یہ ہے کہ it's a kind of a niche, it's a kind of a mihrab. There is an element of direction about it. تو اگر اللہ نور ہے اور یہ کائنات سایہ ہے, تو وہ آبجیکٹس کیا ہیں جن کا سایہ اس دنیا میں آ رہا ہے. تو اب کیونکہ ہست و نیز کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ شیخ محی الدین, شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی, ان کے بہت زیادہ فین ہیں سارے. تو محی الدین ابن العربی کا ایک کانسیپٹ ہے عیان ثابتہ کا, which is like the objects of God's knowledge which are internal with God. تو پروردگار جب اپنی لائٹ اس دنیا پر دیتا ہے تو وہ عیان ثابتہ جو ہیں they are the objects. Or you can say the names of the gods are the objects which reflect on Ayane Sabata, and Ayane Sabata reflect on this world. This is the Akbarian paradigm of creation, of existence. Yeah, many scholars will disagree with it, but this is what I have understood so far in my own understanding. کیونکہ عیان ثابتہ جو ہیں اسماء ربانی کے ماتحت ہیں اور کائنات عیان ثابتہ کے ماتحت ہیں. تو اگر خدا لائٹ ہے تو وہ لائٹ پہلے اللہ کی اسماء پر پڑتی ہے اور پھر اسماء سے ریفلیکٹ ہو گئی عیان ثابتہ پر, اور عیان ثابتہ سے archetypical forms. I think you understand, people who have studied Plato or Aristotle, they will understand the archetypical forms. تو یہ archetypical forms کا جو سایہ ہے وہ اس کائنات میں پڑ رہا ہے. انما الدنیا کظل زائل, اور دنیا ایک اٹس اے موونگ شیڈو,
ایک حرکت کرتی ہوئی پرچھائی ہے اور اس کے پیچھے جو نور ہے وہ خدا کا ہے. اب خدا کیوں دور نہیں ہو سکتا کسی چیز سے؟ If you take light away from the object, the shadow will be removed. So God has to be near everything all the time, 24/7. He is the eternal light, جو کبھی بجھے گی نہیں. اور کیونکہ وہ بجھے گی نہیں تو کبھی مخلوق مٹے گی نہیں. مخلوق کا وجود ایک وجود سے دوسرے وجود میں چلی جائے گی مخلوق, لیکن مٹے گی کبھی بھی نہیں. So this you have to keep in mind, کیونکہ ہم آگے جب پروگریس کریں گے کلاسز میں, so this will become a very critical subject. حالانکہ ابھی یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ مخلوق کیوں نہیں مٹے گی. we will talk about it, کہ وجود کس طرح اپنی شکلیں بدلتا ہے. تو اگر اللہ نور ہے اور اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے, پورے قرآن میں دیکھیں تو ولایت کا جو قرآن نے اتنا چرچا کیا ہے, تو اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایک مددگار دوست ہے, جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں گاڑا بیلی, گوڑا یار. اللہ تعالیٰ بہت ہی ٹرسٹ وردی دوست ہے مومنوں کا. یخرجہم, ان کو نکالتا ہے, من الظلمات, فرام شیڈوز, الی النور, ٹورڈز ون لائٹ. سو وعدہ یہ ہے کہ اگر تم میرے کہا مانو گے تو میں تمہیں ان دنیا کے جو سائے ہیں, جو شیڈوز ہیں, جو سراب ہیں, جو illusions ہیں, ان سے نکال کر the source of existence which is the نور of God, اس کی طرف واپس لے کے آؤں گا. بلکہ پوری پیراڈائم جو نبوت کی ہے وہ بھی اسی پر کھڑی ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. الف لام را حروف مقطعات, کہ ہم نے کتاب, یہ کتاب جو ہے انزلناہ الیک, تجھ پر کیوں اتاری ہے, لتخرج الناس, یہ لام تاکید ہے یہاں پر, تاکید کے لیے, تاکہ تو ضرور نکالے. یہ پروفٹ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جس پر قرآن اترا ہے, کہ میں نے تجھ پر قرآن کیوں اتارا ہے, تاکہ تو لوگوں کو نکالے من الظلمات, from the shadows, from the shadowy presences, from the illusions, from the delusions of this material world, ila nur, towards one light. تو ایک قسم کا ولایت اور نبوت کا جو مقصد ہے وہ اس دنیا کی حقیقت, یعنی اس دنیا کا شیڈو ہونا, جس کا اپنا وجود نہیں ہے, بلکہ اس کا ہمیشہ مرہون منت رہے گی خدا کی کہ پروردگار اپنی روشنی سے, اپنے نور سے ان کو وجود بخشے. اور اگر آپ آیت الکرسی جو آپ روز پڑھتے ہو تو آپ کا اس کا پہلا آیت ہی کیا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قیومیت, قامہ, قیامن, قیوم, فعول کے وزن پر چڑھ رہا ہے, فعول قیوم, وہ جو اپنے قائم رہنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے, لیکن باقی تمام قائم ہونے والے اس کی قیومیت کے محتاج ہیں کہ وہ ان کو قائم کرے اور قائم رکھے. So this is now again the concept of al-Qareeb, the concept of اب یہ ہم نے اس کے اندر ایک اور ایڈ کر لی ہے کہ القیوم, اور the concept of nearness. وہ قریب ہے کیونکہ اگر وہ دور ہو جائے تو سائے مٹ جائیں گے. وہ سائے جو ہیں وہ بننے کے لیے بھی اس کے محتاج ہیں اور قائم رہنے کے لیے بھی اس کے محتاج ہیں. I know it sounds pretty depressing for us, you know, لیکن actually this is how Quran is trying to set up a paradigm for us to understand the reality of this world. اب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہی ہے جو خود زندہ ہے اور زندگی دیتا ہے. فرق یہ ہے کہ اس کو اپنے زندہ ہونے کے لیے کسی کی محتاجی نہیں ہے, تمہیں اس سے زندگی لینے کے لیے اس کی محتاجی ہے کہ تمہیں زندگی دے. وہ خود قائم ہے, اس کو اپنے قائم ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں, لیکن تمہیں اپنے قائم ہونے کے لیے اس کی ضرورت ہے. اور پھر with one master stroke اصول کی آیت آتی ہے, 100 آیتیں قرآن کی اصول کی آیتیں, ان میں ایک آیت آتی ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو سن لو, تم چاہے مسلم ہو, غیر مسلم ہو, مرد ہو, عورت ہو, چھوٹے ہو, بڑے ہو, امیر ہو, غریب ہو, عرب ہو, عجم ہو, جاہل ہو, عالم ہو, ولی ہو, غیر ولی ہو, چاہے تم کوئی ابدال ہو, کوئی اوتاد ہو,
کوئی تم غوث الاعظم ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم کوئی رسول ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم محمد الرسول اللہ ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب رب کے در کے بھکاری ہو۔ کیوں در کے بھکاری ہو؟ کیونکہ تم سائے ہو، and you will always need his light۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب خدا کے در پر پڑے ہوئے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، صرف اللہ ہی ہے جس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اور تمام تعریفیں اسی کی ذات کے لیے ہیں۔ تو یہ پوری کائنات جو خدا نے بنائی ہے، اس کو اگر آپ قرآن کی نظر سے دیکھیں گے تو میرے آپ کے یہاں پہ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سنوریہم، نوریہم تھا، اس کے ساتھ سین کا اضافہ ہوا ہے۔ سین عربی میں مستقبل کو قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نوری مضارع کا صیغہ ہے، یہ بیٹھے ہیں تیمور بھائی بھی عربی پڑھنے والے لوگ ہیں، جب سین اس کے ساتھ لگتا ہے تو تیزی آ جاتی۔ سنوریہم، ہم دکھا رہے ہیں اور دکھاتے رہیں گے، آیاتنا، اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، فی الآفاق، ان کے ارد گرد کے ماحول میں، وانفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر۔ یعنی پوری کائنات میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر آپ انگلی رکھیں اور قرآن اس کو آیت اللہ نہ کہے۔ Everything is an ayat of God. Everything is a sign of God. چاہے وہ آپ کو بری لگتی ہے، چاہے آپ کو اچھی لگتی ہے۔ یوسف کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے من آیات نہ کہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے برے بھائی میرے ایکسپیرینس میں نہیں ہے۔ They killed him, they lied about him, and then they started abusing their father, and they kept the secret hidden. Oh well, they did whatever they can. لیکن اللہ کہتا ہے یہ بھی میری آیتیں ہیں۔ There is nothing in this world which is not an ayat of God. پوری کائنات میں تمام علماء کو چیلنج ہے کہ کسی ایک چیز کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں، حتیٰ کہ ابلیس بھی۔ پوری سٹرکچر جو کائنات کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اظہار کرنا ہے اس کائنات کے ذریعے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، تمہارا ارد گرد کے ماحول میں جو جو کچھ پایا جاتا ہے سب ہماری نشانی ہے۔ وفی انفسہم، اور تمہارے اپنے نفس بھی ہماری آیتیں ہیں۔ حتی یتبین لہم، اب یہاں پر آیا ہے یتبین، تاکہ ان کی آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں so it becomes starkly naked for them۔ ان کے لیے یقین کے سوا کوئی راستہ نہ رہے، انہ الحق، کہ بس وہی ایک حق ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات حق نہیں۔ ویری اسٹرینج آیت۔ یعنی اگر کسی کو وجود کہلائے جانے کی کوئی ذات حقدار ہے تو ہم یہ نشانیاں کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سب نشانیاں مٹ رہی ہیں۔ واٹ ایور از اراؤنڈ them is just going away۔ ان کی اپنی زندگی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، they are losing time all the time۔ there is one entity which doesn't lose time۔ اس طرح جب امام جرجانی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تو it's one of the most beautiful definitions you can ever get, although you cannot define God, but ایک جہت سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ هو الآن الدائم، God is an eternal now۔ اللہ ایک وہ لمحہ ہے جو کبھی نہیں گزرتا۔ The division between the present, past and present for God is impossible because کیونکہ وہ قیوم ہے، وہ قائم ہے، کوئی چیز اس میں خسارہ نہیں لا سکتی، کوئی چیز اس میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ تو ہمارے ارد گرد جو نشانیاں ساری ہیں یہ کیوں ہیں؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان کو دیکھ کے ان کو یقین آ جائے کہ اگر کوئی حق ہے تو وہ خدا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب انداز سے انٹروڈکشن اپنا کرایا which I find most fascinating in قرآن، کہ اللہ فرماتا ہے ما ترى فی خلق الرحمن، کیا دیکھا نہیں تم نے رحمان کی تخلیق کو؟ Have you not seen the creation of the merciful من تفاوت، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، there is nothing wrong with it، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ فرجع البصر، اگر تو اعتراض کی آنکھ سے دیکھے گا بھی نا تو تیری آنکھ تھک کر تیرے پاس واپس آ جائے گی۔ حل تری من فطور،
اور پوری کائنات میں you will not see any split, you will not see any fault. It's very difficult. This ayat is very particularly difficult for people who are always trying to find faults with others. It's really tough. اس لیے ہماری جو اسکالرشپ ہے کنوینئنٹلی ان آیات کو سائڈ لائن کرتی رہتی. اللہ فرما رہا ہے کہ حل ترا فی خلق الرحمن، رحمان کی خلق کو تم نے دیکھا نہیں ہے، من تفاوت، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے، فرج البصر، تیری آنکھ تھک کر لوٹ آئے گی، حل ترا من فطور، تجھے کوئی رخنا، کوئی دراڑ، you will not see any crevice, you will not see any split. اور اسی لیے یہ سائے اور روشنی کا جو سفر ہے، اس میں حضور کی ایک دعا ہے جو آپ نے تہجد کے بعد تقریباً ہر دفعہ آپ نے کی ہے، اللہم ارنی الاشیاء کما حیا، اللہ میری آنکھوں کو چیزیں ویسے دکھا جیسے ان کی حقیقت ہے، نہ کہ ویسے جیسے میری آنکھیں دیکھتی ہیں. اٹس اے امیزنگ پریئر، بیکاز ہماری آنکھیں جو ہماری آلریڈی اسٹیبلشڈ پرسیپشن ہوتی ہے، جو بائسز ہیں ہماری، وہی ہمیں دکھا رہی ہوتی ہیں. مومن وہ ہے جس کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. سو آف کورس asking at the time of the star's death کہ اللہم ارن الاشیاء کما حیا، اے پروردگار مجھے چیزیں ویسی دکھا جیسی وہ ہیں، جیسی تو نے بنائی ہیں، ویسی نہیں جیسے میری آنکھیں ان کو دیکھ رہی ہیں. اور ہمیں یہ ساری باتیں سن کر لگتا ہے اس طرح ہے کہ میں کوئی لیکچر دے رہا ہوں فنا کے اوپر. نو اٹس ناٹ. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جواب دو جب اللہ اور اس کا رسول، اذا دعاکم، جب تمہیں بلاتے ہیں تو ان کی پکار پر لبیک کہا کرو. لما یحییکم، وہ تمہیں پکار رہے ہیں زندہ کرنے کے لیے، تمہیں مٹانے کے لیے نہیں پکار رہے، تمہیں بقا دینے کے لیے پکار رہے ہیں. اور یہ ہمارا ایشو بھی یہی ہے کہ ہم جب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں and we stop seeing with our heart، تو ہماری ریئلٹی کی پرسیپشن بالکل فرق ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں جو دل دھڑکتے ہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو دیکھنا قرآن میں اٹس مور آف اے very deep perception. It's basira. It's like looking at things not the way they appear, but as they are in their core. It's like trying to correspond with the essence of a thing. اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حل ترا فی خلق الرحمن، کیا تم نے نہیں دیکھا رحمان کی تخلیق کو؟ Why does the name رحمان comes here؟ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، تمہیں کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی. تو رحمان کی کیا کورسپونڈنس ہے تخلیق کے ساتھ؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ. آپ قرآن مجید کھولتے ہو تو سب سے پہلی آیت جو آپ کے سامنے آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 113 صورتیں آپ کھولتے ہو، ہر دفعہ 113 صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر سورہ توبہ میں اللہ نے اسکپ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سورہ توبہ کے درمیان میں آ گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو لفظ رحمان سے خالی ہو. اور اللہ نے جب ہمارا بھی ذکر کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے انسان کو تخلیق کیا، رحمان نے انسان کو علم قرآن دیا، رحمان نے اس کو زبان لگائی. اور ایک صورت ہے جس کے ہر دوسری آیت کے بعد ایک جملہ آتا ہے، آپ سب کو یاد ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس صورت کا نام کیا ہے؟ سورہ الرحمن. ہم جب حدیث پڑھنے جاتے تھے تو پہلی حدیث کی کلاس جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، اس میں پہلی حدیث جو ہر طالب علم کو جس نے دور حدیث مکمل کرنا ہوتا ہے اس کو پڑھائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسلسل بالاولیت. یعنی جب سے اسلام کی روایت ہے، پہلی حدیث جو مسلمانوں کو پڑھائی جاتی ہے حدیث کے طالب علم کو، وہ یہ حدیث ہے. اینڈ اٹ سٹارٹس الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. وہ رحمان صرف رحمان لوگوں پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یعنی دیر از دس سم تھنگ، رحمان ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود کریشن. اٹ ہیز، کیونکہ رحمان کا لفظ جو ہے فعلان کے وزن پر چڑھتا ہے. الرحمن الرحیم،
رحیم فعیل کے وزن پر چڑھتا ہے. دونوں رحم کرنے والے ہیں. فعیل کے وزن پر جو چڑھتے ہیں الرحیم, اس کا مطلب ہے وہ جو دیکھ کر رحم کرے, اپنوں پر رحم کرے. رحمان فعلان کے وزن پر چڑھ رہا ہے, کھلا سیدھا ہے, جو آنکھوں پر پٹی باندھ کر بغیر تمیز کیے ہر کسی پر رحم کرے. جب خلق کی ذکر آیا ہے تو ود مخلوق اللہ نے اپنا وہ نام which is linguistically a miracle of Quran کہ جب وہ خلق کا بات کرتا ہے تو رحیم کو بیچ میں نہیں لاتا, رحمان کو لے کر آتا ہے. because then رحیم is very choosy. رحیم is always seeing کہ کس نے میرا حکم مانا ہے, کس نے مجھے disobey کیا ہے. رحمان has got nothing to do with it. فعلان کے وزن پر چڑھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے جو بھی ہے میرا کام رحم کرنا ہے. اسی طرح ہی القریب ہے, وہ کہتا ہے جسی نے دور جانا ہے تو جائے, میں دور نہیں جاؤں گا, میں القریب ہی رہتا ہوں. کیونکہ پوری جو پیراڈائم ہے اس دنیا کی کریشن کی, وہ سم اپ میں اب کرنے لگا ہوں, کیونکہ یہ ٹاپک میرا بہت لمبا ہے. اللہ کرے میں اگلے 45 منٹ میں اس کو پورا کر لوں. ابھی تو وی ہیو جسٹ اسکریچ دا سرفیس. تو اللہ فرما رہا ہے کہ محی الدین ابن العربی نے یہ حدیث کوئی میرے خیال میں کوئی 2000 دفعہ کوٹ تو کی ہوگی اپنی کتابوں میں. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلقت الخلق العرف. کنت کنزا مخفیا, میں تھا ایک چھپا ہوا خزانہ. I was a hidden treasure. فاحببت, مجھے محبت ہوئی, میری چاہت ہوئی. فاحببت عرف, میری چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, تو میں نے خلق کو تخلیق کیا, میں نے کریشن کو تخلیق کیا. لعرف, تاکہ ضرور وہ مجھے پہچانے. So whatever you see in this world, اس کی بیسک کریشن کی آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ دوسرے کسی کو رحمان کے ساتھ انٹروڈیوس کروائے. This is our core objective of existence. اور میرے خیال میں we have shot past our time. It's time for break and we resume after 10 minutes would be good. جی بالکل بالکل زبردست. Sorry, I overshot a little bit. Doesn't matter. تو Okay. بالکل. See you in 10 minutes. See you in 10 minutes. Thank you. All right. Thank you جی. یہ وہ ایک ہے کہ so a person can only integrate its fragmented elements, contradictions, find his or her essence through the shadow cast by the light. جی بالکل exactly یہی ہے. شر بھی بالکل جی, کیونکہ خیر آپ میں پائی جاتی ہے. فالہمہا فجورہا و تقواہا, فجور اور تقوی دونوں ہم میں پائے جاتے ہیں. یا we have to integrate them. Please can you repeat this dua to shatter illusion again please. حضور کی دعا جو اللہم ارن الاشیاء کما ہیا, یعنی اللہم اے ہمارے اللہ, ارنی مجھے دکھا, الاشیاء چیزوں کو, کما جس طرح, ہیا وہ اپنی حقیقت میں ہے. could we provide حضرت علی's full share that was quoted in the class. جی میں نے پورا شعر ہی پڑھا تھا کہ انما الدنیا کظل زائل او کضیف یتبعت لیلا فرتحل. یہ پوری نظم ہی میں اگلی دفعہ اگر آپ کہو گے تو میں دے دوں گا دیوان علی سے. جی پلیز اگر آپ یہ شیئر کر دیں. یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی, مل نہیں رہی تھی. یہ میرے ذہن میں ہے, اب میں زبانی شیئر کر سکتا ہوں. نہیں آپ لکھ دیجئے گا بس اسے جب بھی میں یہ اس طرح کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم میں نا اس کا وہ نکال کے نا تو سنیپ لے کے تو ادھر ہی شیئر کر دوں. ٹھیک ہے, درست. اچھا عزیر صاحب, ایک سوال تھا مجھے. یہ جو حدیث قدسی بھی جسے کہا جاتا ہے, جو آپ نے کنت کنزا مخفیہ, جی اس کا بہت ہر جگہ پہ اس کا ظاہر ہے صوفی ٹریڈیشن میں تو یہ ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے. ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس کی جو سند ہے وہ کچھ کے نزدیک یہ محدثین کے نزدیک یہ سقہ نہیں ہے. جی تو یہ اس کی کچھ وضاحت اگر آپ کر دیں. جی دیکھیں, حدیث کا ایک اپنا ٹریڈیشن ہے, ان کا ایک اپنا طریقہ ہے رجال کو جانچنے کا. ان کو ثبوت چاہیے ہوتا ہے, تواتر چاہیے ہوتا ہے. تو اگر آپ انہی کے اصولوں کے تحت اس حدیث کو اگر جانچیں گے تو یہ ان اصولوں پر پورا اترے گی, کیونکہ صوفیاء کو اگنور کیا گیا شروع سے ہی علم حدیث میں, because they were kind of rebels to the society and they were not good for official court. تو ان کی روایت بالکل اب حسن بصری جیسے سے روایت نہیں لی گئی. ایک حدیث نہیں ہے ان سے. حسن بصری سے بڑا فقیہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اصول فقہ پر سب سے پہلی کتاب ہی انہوں نے لکھی ہے. لیکن محدثین کے ہاں وہ مطلب اتنے قابل اعتماد نہیں تھے.
بیکاز وہ ایک اور ٹریڈیشن جو چل رہی تھی, زاہدین کا جو چیپٹر چل رہا تھا اس میں سے تھے. تو لیکن اگر ہم جو علم حدیث کی روح سے تواتر کی جو شرطیں ہیں اگر اس کو ہم دیکھیں تو ان میں ایک ہوتا ہے کہ بغیر انقطاع کے ایک راوی سے دوسری راوی تک حدیث پہنچے. تو آپ کو تحریر میں اتنے تواتر والی حدیث کوئی نہیں ملے گی, کیونکہ آپ کو یہ صوفیاء کے جو ارلیسٹ بکس ہیں, حضرت محاسبی کی یا ایون سہل تستری کی, which are like at the same time they're contemporaries of امام ابو حنیفہ and امام بخاری, تو ان کی کتابوں میں یہ حدیث آ رہی ہے. اور اس کے بعد رائٹ ڈاؤن ٹل قاضی ثناء اللہ پانی پتی, اٹس unbroken chain for almost like you can say 800 years. I don't know what else is continuity. So I fail to understand that. But یعنی ارلیسٹ ٹائم سے یہ حدیث ہو رہی ہے. تو ہم آگے ٹاپک پورا کریں کیونکہ we'll hardly be able to do it. یہ رینا نے ہاتھ کھڑا کیا ہے جی, آپ ہاتھ کھڑا کر دیے, زبان آپ نے بند کی ہوئی ہے. سمن بکمن امیون. I'm highly tech savvy, that's why. Question, it's a simple question. From the destruction of one stone to the adoption of the sacredness of another stone, usko thoda sa button ke baad You really want to get me into hot waters? Okay, I will do that for you. So shall we start now? جی ضرور بسم اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم, ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو ابھی تک جو ہم نے 45 منٹ کی, میں نے آپ کی بلکہ 55 منٹ کی جو سما خراشی کی ہے, اس کا لب لباب یہ ہے کہ there is this concept of sacredness, a concept of قدس, of تقدیس, مقدس, قدسہ, قدوسی in our روایت. اور اس روایت میں it is closely linked with the قرب of God, nearness of God. And God is near to everything. So then everything becomes sacred. At the same time, there is this particular mention of few places, few things which absorb the most sacredness, the most nearness of God. Although Allah سب کے قریب ہے, لیکن کچھ چیزیں اللہ سے بعید ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر ہم نے پھر then we talked about the shadowy nature of the existence and the light that creates those shadows, which is God himself. اور ان کی قیومیت پر بات کی کہ وہ القریب ہے, القیوم ہے, الظاہر ہے, اور اسی وجہ سے because there is an opposition in God's name, we find this amazingly balanced opposition in this universe. اور وہاں پر ہم آخر پہ یہاں پر آ گئے تھے کہ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف. اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا, جس نے چاہا کہ وہ ظاہر ہو اور پہچانا جائے تو اس نے کائنات کو بنایا. تو ہر چیز جو ہے اس میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کہتا ہے میرا امر یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کن, ہو جا, فیکون, اور وہ ہو جاتی ہے. تو جو بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے لفظ کن ہی ہے. اور جس طرح علامہ اقبال ہمارے شاعر مشرق قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ ابھی کائنات ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو ایک عارف جو ہے وہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو ہی سیز دا سیم لائٹ جو اس شیڈو کو کریٹ کر رہی ہے, اور وہ ہی ہیئرز دا سیم کن جو کہ ہر چیز کو فیکون کر رہا ہے. رومی رحمہ اللہ دنیا میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہر لحظہ بشکلاں بت ایار برآمد, دل برد نہاں شد, ہر دم بلباس دیگراں یار برآمد, گہے پیر و جواں شد, خود کوزا و خود کوزا گرو, خود گلے کوزا, خود رند صبو کش, خود برسر آں کوزا, خریدار برآمد, بے شکست رواں شد.
کہتے ہیں کہ میں جہاں پہ دیکھتا ہوں وہی ایک ہی میرا محبوب ہے, وہی بت ہے جو مجھے ہر شکل میں نظر آتا ہے, اور ہر لباس وہ مختلف پہن لیتا ہے, اس کا کن, اور وہ مختلف شکلوں میں فیکون ہوتا ہے, لیکن ہر شکل میں میں اس کن کو پہچان لیتا ہوں. خود کوزا ہو, خود کوزا کرو, خود گلے کوزا. جس مٹی سے کوزا بنایا گیا ہے, کوزا پیالے کو کہتے ہیں, دا کپ, جو پوٹر بناتا ہے, کہ جس پوٹر نے اس پیالے کو بنایا ہے اس پوٹر میں بھی اسی کا کن ہے. جس مٹی سے وہ پیالہ بنا ہے اس مٹی میں بھی اسی کا کن ہے. جس چکی پر رکھ کر اس کو گھمایا گیا ہے اور اس کو تراشا گیا ہے وہ ہاتھ بھی اسی کن کے ہیں, اور جو تراشا جا رہا ہے وہ بھی وہی فیاقون ہے. اور پھر خود ہی اس کو دکان میں پیالے کو سجاتا ہے بیچنے کے لیے, اور خود ہی اس پیالے کو خریدار بن کر دکان پر آ جاتا ہے. پھر خود ہی بھاؤ تاؤ کرتا ہے, اپنا ہی ریٹ خود لگاتا ہے. وہ کہتا ہے زیادہ لوں گا, وہ کہتا ہے کم دوں گا, اور پھر سودا خود ہی اپنے آپ سے کرتا ہے. پھر پیالہ لیتا ہے, اس میں شراب ڈال کر پیتا ہے, اور پیالے کو زمین پر پٹخ کر دے کے مارتا ہے تاکہ مٹی کے ساتھ مل جائے اور کل کو نئے پیالے وجود میں آئے. تو یہ کھیل ہے اس پروردگار کا جو رومی نے اتنی نفاست سے اپنی مستضاد میں بیان کیا ہے. اب what about this opposition that we find in this universe, this multiplicity, الہاکم التکاثر, تمہیں کثرت کھا گئی. اللہ فرماتا ہے the multiplicity is destroying you. How do I make sense of this multiplicity? How do I make sense of this oneness? To try looking at the light. When you make it pass through a prism, it can create thousands of colors. It's the same white light that gets multiplied in millions and millions of shades. And when you only millions of shades ko, if you have that machine that can reverse it back to the prism and take it back, you will see the same white light behind. آگے آپ کو لاکھوں شیڈز نظر آ رہے ہیں, لیکن جب سارے شیڈ آپ مرج کرتے ہیں so it becomes one light. Same is the case with the 99 names of gods. Although appear in opposition, they have different actions, they have different effects, but if you can reverse them, anthropomorphic agar aap thode se ho jao, and you reverse them back, so they will all culminate in one name which is called Allah. Isme Zaat. Yani it is that white light, and all names are which are passing through that prism, and they are acting differently. اب وہیں پر سوال پیدا ہوتا ہے, how do I deal with it? I will deal with it the way my life wants me to deal with it. When things are really bad for me, when I'm down and out, so I think God is not near me. I'm wrong. When you are down and out, Allah ke naam Al-Muntaqim, Al-Mu'azzib, Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Qabiz, Al-Khafid, Al-Hakim, they are acting upon you. You're feeling constricted. You're feeling down and out. You are feeling like you are being squeezed. اس سارے کے پیچھے اللہ کے یہ اسماء ہیں which are مختلف prisms سے گزر کر آپ تک آ رہے ہیں. And when the chips are up and you are happy, then again you think that you can do whatever you want. But you have to understand کہ جو happiness آپ کو ملی ہے یہ بھی اس کے پیچھے بھی کچھ اللہ کے اسماء ہیں. اللطیف ہے, الرحمن ہے, الرحیم ہے, المنعم ہے, الجمیل ہے, المحب ہے, الباسط ہے, الرافع ہے. So you will only pass through two straits in your life. Either you will be down or you will be up. You will be sad or you will be happy. You will feel low and you will feel high. Even when you are low, there are names of God. Even when you are high, there are names of God. Even when you are sad, there are names of God. Even when you are happy, there are names of God. So if such is the case, and سب کچھ جو ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اجرا میں جس طرح ابن العربی put it beautifully that this world is the playground for divine names. It's a kind of a cricket stadium جس میں اللہ کے اسماء جو ہیں وہ اپنا اپنا امپیکٹ کر کے they are making the show go. And if you eventually understand it,
if you go towards the process of abstraction, agar aap tajreed ki taraf jaएं, तो you will find Allah in every situation. You might be low, you might be high, you might be sad, you might be grieving, you might be bursting with laughter and happiness. Everywhere there are names of God. They are your destinations. They are the reality of your existence. और अगर ये है तो फिर why select few spots? मस्जिद नबवी तीसरा बहुत बड़ा मुकद्दस मकामात है. हमने दो मुकद्दस मकामात पर बात की, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा. मुसलमानों के लिए पहले नंबर पर मस्जिद हराम है, दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है और तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा है. और ये भी आपको मैं बताऊंगा कि why it is so important for us. Muslims who debate against Israel and everything, they don't even know why Jerusalem is important for us, for what kind of spiritual significance Masjid Aqsa has for us. Anyways, अब वही मस्जिद नबवी है, which is the second most sacred place for us. और उसी के बारे में हजूर फरमा रहे हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस आती है कि मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तम मिर रियाज़िल जन्नह. जिन कमरों में मैं रहता हूँ और जिस मिंबर पर मैं वाज करता हूँ, तबलीग करता हूँ, उसके दरमियान की जगह इस दुनिया की नहीं है. रौज़तम मिर रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बागों में से एक बाग है. Isn't it strange that Prophet is in the mosque? He goes everywhere. There is Ashab Sufa, and then there is his own personal quarters where he lives. His family lives, Ali lives, Fatima lives. But Baina Baiti wa Mimbari, मेरे तकरीर करने की जगह और मेरे रहने की जगह के दरमियान की जो जगह है, रौज़तम मिर रियाज़िल जन्नह. This part is not, it's not from earth, it's from heaven. Why that? Why not the whole of Masjid Nabwi? We're back to our question. और फिर ये देखें, पहले आप मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की भी जरा थोड़ी सी ना हम एक झलक करते हैं. हरमैन शरीफैन पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं और हकीकतन सूफिया के लिए ये दो शहर जो हैं, दे रिप्रेजेंट कलमा शहादत. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वे. कादरी मशाइख जिस तरह उन्होंने इस चीज को लिया है वो इस तरह है कि मक्का पहली शहादत है और मदीना दूसरी शहादत. आप कलमा शहादत के अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ठीक है. अशहदु अन ला इलाहा, अल्लाह का घर कहाँ पे है? मक्का में. व अशहदु अन्ना मोहम्मद का घर कहाँ पे? मदीना में. तो पहली शहादत का शहर है. इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन in Amara, in civilization. For a Muslim, for a conscious Muslim, for an aware Muslim, Makkah represents the first Shahada and Medina represents the second Shahada. Makkah is the place of manifestation of Jalal, of power, of Tanzih. Tanzih ka lafz samajhte hain? Transcendence. When you go to Makkah and you watch Khana Kaaba for the first time in your life, you are just stunned. It just overwhelms you. You are just so scared. You are just so fearful. This is invariably the experience of every pilgrim who goes to Makkah first. ये पहली शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, ला से शुरू हो रही है. It has that power in it. It has that negation in it. It has that, kind of tanzih, kind of tajreed, It's a kind of, you are being pulled out of yourself and told that you don't belong here, नीचे बैठो. और वही हाजी जब मदीना में आता है तो he feels that he has come into the arms of a mother. मक्का तंजीह है, मदीना तशबीह है. Makkah is transcendence. Medina is immanence. Makkah is negation. Medina is affirmation. Ashhadu an la. दूसरे में ला नहीं है. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. It's sabut. So Makkah is negation. Medina is affirmation. Makkah has more of a sense of both. It has although you are
so close to the house of God, but you feel so far away. And in Medina, although you are so far away from the Sunnah of Rasul, but you feel so close. It's a spiritual dialogue that our souls engage in when they are in Makkah and Medina. Makkah Allah ka ghar hai, Allah ka shahar hai, और Medina Muhammadur Rasulullah ka shahar hai. So ये दो शहादतैन, दो शहादतों के शहर हैं, और दोनों की there is a difference in their sacredness. There is a marked difference. You can feel it. और तीसरा मकाम बैतुल मक़दिस, it is sacred in a different way. For a Muslim, they have a very strange kind of relevance to Baitul Maqdis, because Baitul Maqdis is one spot in the world which I would say is all inclusive. If you go to the Christian tradition, if you go to the Jewish tradition, Jews, they believe in Moses and all the prophets before Moses. They don't believe in Christ. They don't believe in Muhammad Rasulullah. अगर आप Christians पर आएं तो they believe in Christ and all the prophets before him, but not after him. They don't believe in our prophet. लेकिन मिराज की रात सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जब रसूल वहां पर गए हैं तो what is happening there? All the prophets, known and unknown, we only know about 26 to 27 prophets. And then here is this congregation of 124,000 prophets. लिकुल्लि कौमिन हाद, चाहे वो हिंदुओं के prophets हैं या चाहे वो Buddhism का कोई है, सब के सब, they are all being gathered together for a prayer. It is a place of immense inclusivity. Nothing is left outside the fold of Islam. इसलिए सूफिया कहते हैं कि मेराज हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है कि इस्लाम वो मजहब है जो गैरों को अपनाता है, वो मजहब नहीं जो अपनों को गैर करता है. This is where our tradition has gone wrong. We don't understand that prophet is not criticizing any prophet. He is a nominee of God to all the prophets. So it's a place of immense inclusion. जिसमें कायनात का कोई मजहब, कायनात का कोई अकीदा जो किसी भी प्रॉफिट ने कभी दिया है, it has not remained unaffirmed. Everything is being affirmed here. So it's a huge gathering of all the religious ideologies in the world. I always take it like that. So these three mosques, which are the most sacred, why they are most sacred? कि यहाँ तक कि हजूर ने फरमाया ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला सलासते मसाजिद, ला तुशद्दुर रिहाल, अपनी सवारी पर ज्यादा सामान मत बांधो मां सिवाय इन 3 मस्जिदों के सफर के. यानी आपने अगर लंबे अरसे के लिए किसी मस्जिद में जाना है तो these 3 are the mosques where you should intend going. और वो कौन सी है? मस्जिद हराम व मस्जिद हाजा व मस्जिद अक्सा. मस्जिद हराम खाना काबा, मस्जिद अक्सा यरूशलेम व मस्जिद हाजा. यहाँ पर हमारे औलिया कराम कहते हैं कि दोनों को हजूर ने याए मुतकल्लिम नहीं दी, मस्जिदी अल हराम नहीं कहा, मस्जिदी अक्सा नहीं कहा, मेरी मस्जिद नहीं कहा, मस्जिदी हाजा, क्योंकि बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, कहा ये मेरी मस्जिद है. सो दैट इज व्हाई फॉर मुस्लिम्स इट्स इवन स्पिरिचुअली मोर सेक्रेड देन खाना काबा. वो एक मशहूर शेर है ना अहमद रजा खां बरेलवी का कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो. Yeah, I understand what he is saying. For a Muslim, masjid-i haza, जिस चीज को prophet अपना कह दे, what can be more sacred for a Muslim than that place? अब मस्जिद हराम पर आते हैं तो मस्जिद हराम is basically it's a story of Bani Ismail. You have to understand. The story is not about the house of God primarily. It is the story of Ismail and his descendants, जिनकी औलाद में से हजूर हैं. क्योंकि यहाँ पर मस्जिद हराम में वो घर है कि इन्ना अव्वला बैतन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन. इन्ना अव्वला बैतन, सबसे पहला घर, वुदिअ लिन्नास, जो लोगों के लिए बनाया गया, बनवाया गया, लल्लज़ी बबक्का, यही है बक्का. मक्का का पुराना नाम बक्का है अबरानी में. They used to call it
बक्का, देन अरबी में ये मक्का हो गया। तो सबसे पहला घर जो अल्लाह कहता है कहीं भी इस कायनात में बनाया गया है वो यही मक्का में है, यही मेरा घर है। और क्या घर है? मुबारकन, ये मुबारक है घर। उधर बैतुल मक़दस है, बारकना हौला, उसमें भी बरकत है, इसमें भी बरकत है। मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, और तमाम जहानों को हदायत देता है। कौन? ये मट्टी और गारे और अनघड़े पत्थरों का घर, हुदल लिल आलमीन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पत्थरों का घर इज द मोस्ट सेक्रेड स्पॉट इन आवर ट्रेडिशन, और बरकत है इसमें। जो इसके पास जाता है वो बरकत लेकर वापस आता है इन पत्थरों से। वहुदल लिल आलमीन, और तमाम आलमीन के लिए हदायत है। ना तो काबा बोलता है, ना वाज करता है, ना इशारे करता है, कुछ भी नहीं करता, कुरान तक नहीं पढ़ता। हुदल लिल आलमीन, but why it is a guidance for the whole of the world? Because of its symbolic value. It is the house of God. And there's a very deep connection that I think only Hus people will appreciate. वो ये है कि अब ये तैमूर भाई बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के चंद एक बड़े आर्किटेक्ट्स में से हैं। तो अभी आर्किटेक्चर का इल्म नहीं था और ये घर बन गया। दिस इज प्री आर्किटेक्चर। जिस तरह अल्लाह तब भी था जब इल्म इंसान नहीं था, जिस तरह अल्लाह अल कदीम है कि इल्म ना हो मखलूक का और वो हो, इसी तरह काबा सिंबलिज्म है कि अभी आर्किटेक्चर तो नहीं है लेकिन घर मौजूद है। So, you know, this is a very deep symbolism embedded. That's why, मतलब जो sacredness हमें नजर आती है ना काबे में, there is a lot of philosophy, lot of thought has gone into it in our tradition to understand these subliminal processes which our soul engages in with the Kaaba. अब काबे में क्या होता है? You go to Kaaba, हम तो मुंह उठा के चले जाते हैं। मैं एक दफा पढ़ रहा था, तब मैं मक्का में ही होता था, और एक दफा मैं नमाज पढ़ने गया और लकीली आई वाज इन द फर्स्ट लेन बिहाइंड इमाम। बिल्कुल काबा सामने है, एक वो ह्यूज से इमाम सामने है और उनके पीछे मैं था। तो पहला सर्कल जो था उसी में ही था। तो मेरे साथ एक बंदा पीछे से पुश करता, एक अरबी काफी बड़ा सा, वो आके साथ खड़ा हो गया मेरे। और उसके बाद वो नमाज शुरू हुई, वो करत कर रहे थे, तो उसकी वो फोन की बेल बजी, ट्रन 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 ट्रन। तो अरबी ने यूं करके देखा कि किसका फोन है। तो यू नो ही इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ काबा एंड ही इज रियली पेइंग अटेंशन टू हिज फोन। एंड देन ही पहले वो यूं करके देखा, उसने हाथ यूं किया आहिस्ता आहिस्ता और उसको निकाला और आंसर किया और कान पे लगाया और कहने लगा डार्लिंग सली, और फिर जेब में रख ली। You know, हमारा हाल तो ये है काबे की प्रॉक्सिमिटी में, ये इस तरह के अल करीब हैं। लेकिन हमारे मशाइख जब जाते थे काबे में तो वो कहते थे कि काबा हमें, इट गिव्स अस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन अस एंड द हाउस ऑफ गॉड। कि वो जो पत्थरों की इमारत है उसके ऊपर एक हिजाब है, एक गिलाफ है, गिलाफ काबा काले रंग का। तो वो कहते हैं कि हम चलते चलते जब उसके करीब जाते हैं तो we feel that we're getting closer to God, closer to God, closer to God, and then there is this reminder that God doesn't live in it. It is only a symbol. It cannot contain God. You have to understand. तो कहते हैं कि जब वो जाते हैं, जितना भी करीब चले जाओ तो वो हिजाब रहता है। So that एक कॉरेस्पॉन्डेंस आती है कि जितने भी अल्लाह के करीब जाओगे हिजाब रहेगा, अल्लाह अल्लाह रहेगा, बंदा बंदा रहेगा। बंदा अल्लाह। यहां पर आके हमारा एक डिपार्चर आता है तमाम जुडाइक ट्रेडिशन के साथ, हिंदू ट्रेडिशन के साथ, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के साथ, कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ मैन बिकमिंग गॉड, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हुलूल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट काइंड ऑफ इमर्जन वेयर आपकी पोजीशंस चेंज हो जाए। नहीं, वो कहते हैं ये गिलाफे काबा जो है इसको हमें शऊर दिलाने के लिए बताया गया है कि हम जितने भी रब के बड़े वली बन जाएं, जितने भी रब के करीब हो जाएं, देयर विल बी अ डिस्टेंस बिटवीन अस एंड गॉड। इन रियलिटी वी विल ऑलवेज बी फुकरा एंड ही विल ऑलवेज बी गनी। फिर वो कहते हैं कि ये जो
हिजाब है, ये एक बड़ा ही सिंबॉलिक वैल्यू ये है हमारे लिए कि अल्लाह जब भी अपनी तजल्ली करता है किसी हिजाब से करता है. यानी you look at Kaaba and it is giving you बरकत, but there is a ghilaf on top of it. तो अल्लाह तुम्हें भी अगर जिंदगी में कोई भी बरकत देगा तो किसी न किसी गिलाफ, किसी न किसी हिजाब की शक्ल में देगा. फिर कहते हैं कि जब हम जाते हैं तो हमारी काबे से गुफ्तगू होती है तो काबा कहता है कि ए बेवकूफो, तुम्हें यह समझ नहीं आती कि वो बेसूरत अपना इजहार हमेशा सूरत में करता है. So when you have a problem with saying कि you cannot, जब हदीसें भी आती हैं, हालांकि बिल्कुल सही हदीस है कि मन रानी फकद रायल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा. तो people have real issues with these kind of हदीस और जो सूफियाना शायरी है. तो काबा भी तो यही कर रहा है. बेसूरत का मकान है ना, ला मकान का मकान है. Are you looking at the opposition कि ला मकान का मकान है और बेसूरत की सूरत का इजहार है. Once again, I am taking you back to the names of God that operate in opposition. खाना काबा opposites को इकट्ठा करने का बहुत बड़ा सिंबल है. अब इसी खाना काबा में आप खड़े हैं और ये this is basically the story of बनी इस्माइल के इब्राहिम को हुक्म होता है कि अपनी जवान बीवी को और 2 माह के बच्चे को छोड़ के आ एक ऐसी जगह पर जो बिल्कुल बयाबान हो, जहां पर ना पानी हो, ना जहां पर कोई जंगल हो, ना कोई सायादार दरख्त हो. And he comes and he just on a camel back, he is traveling about 1200 kilometers and he reaches this wadi. यहाँ पे अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर मिट चुका है तूफान की वजह से. There's nothing remains and his camel stops exactly where Kaaba is. और अब वो दुआ कर रहे हैं कुरान मजीद में हज़रत इब्राहिम के रब्बे इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिक. ऐ अल्लाह ताला, मैं अपनी औलाद को छोड़ रहा हूँ, आबाद कर रहा हूँ, ठहरा रहा हूँ उस जगह पर जहां पर एक घास का तिनका भी नहीं. बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन, जिसमें ज़राअत नाम की कोई चीज नहीं. इंद बैतिक, लेकिन तेरा घर वहां पर है. यहां पर सूफी कहते हैं कि जिसको आसाइश चाहिए, जिसको आसानी चाहिए, उसको अल्लाह का घर नहीं मिलता. इट्स अ सिंबलिज्म ऑफ इब्राहिम. बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन, in a non-cultivable valley, I am leaving my kid and my wife. And he goes back. And then you all know कि there is Safa Marwa, inna Safa wal Marwata min sha'airillah, कि मेरी निशानियों में से शायर, शायरा जो शऊर को उठा दे. सफा और मरवा वो चीजें हैं कि उनको देखो तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस के अंदर चेंज आ जाए. I mean, kind of look at the kind of बरकत this place has. छोटे से टीले हैं 2 जहां पर हाजरा दौड़ी थी बच्चे के पानी के लिए और बच्चे ने एड़ियां रगड़ी तो आबे जमजम रुक गया. एंड यू गो टू खाना काबा, ऑल यू सी इज दिस हिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ योर आईज, द स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ ऑल द इब्राहिमिक डिसिप्लिन. कि एक तरफ मकाम इब्राहिम है, वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जिस पत्थर के ऊपर इब्राहिम ने पांव रखे हैं वो इतना सेक्रेड है कि ऐ मुसलमानों ये तुम्हारा मुसल्ला है. अपनी पेशानियां, जहां पर इसके पांव लगे हुए हैं वहां पर अपनी पेशानियां झुका दो रब की इबादत के लिए. सफा मरवा में सही करो. अपना तवाफ का शुरुआत, यू स्टार्ट योर तवाफ फ्रॉम हजर अस्वद, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड यू गो एंटी क्लॉकवाइज 7 times. व्हाई एंटी क्लॉकवाइज? सूफिया ने बहुत ताबीरें बयान की. सूफिया कहते हैं द रीजन इज बिकॉज व्हेन यू आर वॉकिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज मोशन योर हार्ट इज क्लोजर टुवर्ड्स काबा. सो यू नो, एंड देन द हमारे जो न्यू मुस्लिम्स हैं, जो आजकल के साइंस पढ़ने वाले, वो कहते हैं कि द क्रिएशन इज इन एंटी क्लॉक मोशन. आपके जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स की जो रक्स है, जो तवाफ है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. सो बेसिकली यू आर बीइंग समन्ड लिमा युहयिकुम, towards the life, towards the creation, towards baka. So you are, anti-clockwise. Look at our washing machines. They have anti-clockwise motion. Centrifugal force.
all the people into in engineering, they will understand کہ centrifugal force میں کیا ہوتا ہے کہ when you go into anti-clockwise motion تو اس کپڑے کے اندر جو بھی داغ ہوتا ہے, جو بھی add on ہوتا ہے, وہ magnetic pull سے باہر نکل جاتا ہے. So, it's a kind of the spiritual washing machine that Kaaba is. You are circumambulating in anti-clockwise motion. You remember the creation, you're remembering the creativity of God. And all of the things near Kaaba have huge stories in it. And look at the Maidan of Arafat. Why it is so important for us? وہاں پر جا کے لوگ رو رہے ہوتے ہیں ہر سال. The reason is that when Adam was outcasted from the paradise and he was thrown somewhere near Sri Lanka, and finally he made it to Arafat, اور یہیں پہ عرفات کے میدان میں آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی. Hawa was in Jeddah and she cribbed a lot and he came all the way from Sri Lanka and he was okay with it. He never said a word. Anyways, وہ دونوں یہاں پر کٹھے ہو رہے ہیں اور وہاں پر وہ اللہ کرم کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اور پھر ہم نے یہاں پر آدم کو کچھ توبہ کے کلمات عطا کیے اور اس نے توبہ کی اور ہم نے اس کی توبہ قبول کی. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. It is Arafat when we come to understand our sins and our lowliness and our mistakes and our blunders and our errors, and we go into this میدان جس کے اندر ہمارا باپ 40 سال رو رو کے reached here and he was given this ayat and اس کی توبہ قبول ہوئی. So it's a place for forgiveness. It's very sacred کیونکہ یہاں پر پہلی دفعہ کسی مخلوق نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے. اور یہاں پر آ کر بلکہ حدیث بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ عرفات کے دن جب حاجی کٹھے ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں and they are crying and they are sobbing and they are asking Allah for repentance and forgiveness, تو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اپنے فرشتوں کو, کہتا ہے اسرائیل, اسرافیل, میکائیل, جبرائیل, سب کے سب حامی اعلیٰ عرش, سارے کے سارے کرام کاتبین, سارے ادھر آؤ دیکھو کیا ہے نیچے. And they look and they say, yeah, it's میدان عرفات and there are Muslims and they are crying and they are asking for the forgiveness. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انظروا الی عبادی, look towards my slaves, اور میں گواہ ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. So Arafat is a place when you realize you have been wrong and then you humble yourself in front of your creator. So all of these things have huge سمبلزم, چاہے وہ جمعرات ہیں, آپ پتھر مار رہے ہیں ابراہیم, اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کی سنت میں, یا صفا و مروہ کی صحیح کر رہے ہیں, یا مقام ابراہیم پر آ رہے ہیں, اینڈ ایون خانہ کعبہ, the symbolism of the house of the God, giving you direction to your physical beings to converge on to everything makes sense, but this black stone does not. Al-Hajri al-Aswad, Hajri Aswad stone, why it is so sacred? This is the question جو بہت تنگ کیا ہے اس نے بہت لوگوں کو, کہ ایک پتھر کو اتنا ایلیویٹ کیوں کیا گیا. What is the story about this پتھر؟ کیونکہ ہمارے حج کے ساتھ جو بھی ہے نا ہمارا, اس کا ہماری نماز کے ساتھ بڑا تعلق ہے ہماری تاریخ کا. اب یہ نا حضرت اسماعیل کی اولاد ہے جہاں سے اسلام چلا ہے, تو حضرت اسماعیل کا نام ہی دیکھیں, اسماعیل, شمائیل, وہاں سے عربی میں اسماعیل, سمعا سے اسماعیل, ایل is God, divinity. Isma, the one who hears divinity. And he has a younger brother who is called Ishaq. Zahaka. Sahaka kya hai? It is laughter. Why would a God name a prophet on laughter? Uski wajah ye hai ki when Jibrail told his mother that she's going to bear a kid and she was like, oh, I'm 70 years old. I am barren. So when he said that you will have it, so she smiled. تو وہ لیفٹر کے اوپر ان کا نام ہی اسحاق ہو گیا. اب اسماعیل, سماعیل, the one who hears God. جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. This is اسماعیل in your نماز. سمع اللہ لمن حمدہ, کہ سن لی اس نے جو بندے نے بات کی. It is a representation of Ismail who whenever he talks to God, he is heard and he hears God. تو ہم وہی اعادہ کرتے ہیں رکوع سے اٹھ کے, سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسماعیل کی اس صفت سے نواز کہ ہم بولے تو تو سنے اور تو بولے تو ہم سنے, اور یہی معراج ہے. انہ هو السمیع.
وہی ہے جو سنتا ہے. ہمیں ہماری روایت کا اتنی یہ جڑی ہوئی روایت ہے کہ anybody who puts in a little bit of effort, it's just like a jigsaw puzzle. It all comes together. What is the story of this black stone? Why it is sacred? Why are few places more sacred than the others? It's exactly like if you look at a Persian carpet, a very expensive, beautiful Persian carpet. Every part receives its colors and patterns according to the design or according to its capacity. ما کان عطاء ربک محظورا. اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ کی عطا میں رکاوٹ نہیں ہوتی. یا the place that is receiving it should have that capacity to receive. ہم سب we are all born saints. The problem is how to keep us saints when we grow up. We lose our capacity. جس طرح مولانا روم کہتے ہیں ولایت کا سفر کچھ اپنے اندر ڈالنے کا سفر نہیں ہے بلکہ جو ڈالا ہے اس کو نکالنے کا سفر ہے. You have to empty yourself, have more capacity, have more ظرف کہ جس میں اسماء ربانی اپنا آپ پورا جلوہ آپ کے اندر کر سکیں. اب یہی ہو رہا ہے کہ کورسپونڈنس ہو رہی ہے کعبے میں. there are different things in کعبہ. اور آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے عرفات میں, اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کا مسلح بن رہا ہے. اور آب زمزم ہے, حضرت اسماعیل کے ایک بچے کی معصوم کی پیاس کے اوپر پانی آ رہا ہے, اور صفا مروہ میں ممتا دوڑ رہی ہے. These all have very emotional connections. But what about this black stone? What kind of emotional connection it has with us? Why it is sacred? What kind of capacity it has? اور یہ اتنا sacred ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلہ قصیرہ. یہ وہ پتھر ہے, حدیث میں آتا ہے کہ حضور اس کو کثرت سے چومتے تھے. He was in love with this stone. He would go to it again and again and kiss it. فقبلہ عمر. جب حضور کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے, حج کرنے گئے, تو انہوں نے اس پتھر کو چوما. قال انی عالم انک حجر. اور جس طرح حضرت عمر کا مزاج ہے, کہنے لگے زیادہ آکڑ میں نہ, میں جانتا ہوں کہ تو ایک وٹا ہے, تو ایک پتھر ہے. You are just a stone. لا تضر ولا تنفع. نہ تو مجھے فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی تو مجھے نقصان دے سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک. اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ میرے رسول نے تجھے چوما ہے, ما قبلتک, میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا. یہ کہا سما بکا حشرا. اتنا روئے کہ پورے حرم میں آپ کے سسکیوں کی اور آہوں کی آواز آ رہی تھی. کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, نہ تو میرا نفع کر سکتا ہے نہ تو میرا نقصان کر سکتا ہے. اگر میں نے حضور کو نہ دیکھا ہوتا چومتے ہوئے تو تجھے کبھی نہ چومتا. اس کو ہم کہتے ہیں الحکمت العمریہ, the wisdom of Umar, کہ whether he understands or doesn't, he is obeying the Prophet. He doesn't care whether he understands what is sacred about this black stone and why it is important, but still he is doing it because he has seen Prophet doing it. This is al-hikmat al-umriya. This is the hikmah of Umar. And then he turns back and he sees Ali ibn Abi Talib. Hazrat Ali is standing right behind him. And Ali being Ali, فقال یا امیر المؤمنین بل یضر و ینفع. امیر المومنین, آپ نے یہ کہا ہے کہ بلیک سٹون مجھے نفع نہیں دیتا, مجھے نقصان نہیں دیتا. یو آر انٹائرلی رانگ. نفع بھی دیتا ہے, نقصان بھی دیتا ہے. قال قیف, پوچھا کیسے؟ ہاؤ کین اے وٹا, ہاؤ کین اے سٹون بینیفٹ می عمر؟ اینڈ دین ہی گوز. پہلے آپ نے حکمت العمریہ سنی ہے, اب آپ کو معرفت العلویہ. This is where the saintliness comes in. And he says کہ prophet told me کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کے ساتھ عہد لیا, وَإِذْ أَخَذَ رَبَّكَ مِن بَنِي آدَم مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. کہ یاد کرو اس دن کو جب اللہ نے آدم کی پشت سے اس کی تمام اولاد نکالی. اور it's very strange words. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, and he made them bear
witness against themselves. सबसे पहले हम अपने witness अपने अमाल के खुद हैं. We are the first witness of whatever we do, whether it's good or whether it's bad. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, and they bore witness on themselves. And then God asked them, Alastu bi rabbikum, am I not your God? I'm not your God. गलत तर्जुमा है. Alastu, am I not bi rabbikum, तुम्हारा रब, तुम्हें पालने वाला. जिस तरह एक माँ कहती है, मैं तेरी माँ नहीं. So लाड है. It's beautiful. Alastu bi rabbikum. बड़े लाड से अल्लाह ने पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? Do you have anyone else who takes care of you? कालू बला शाहिदना. सबने कहा हाँ तू ही है, हम गवाही देते हैं. अन तकूलू. और ये क्यों कहा उन्होंने यौमल कयामा के, ये जो उन्होंने कहा ये हमने रिकॉर्ड कर लिया ताकि कयामत के दिन जब ये हमारे सामने आए और ये कहें इन्ना कुन्ना अन हाजा गाफिलीन, कि हमें तो याद भी नहीं है, तो वी हैव रिकॉर्डेड इट. सो ये मुकर ना पाए. वेयर हैज गॉड रिकॉर्डेड इट? वेरी इंटरेस्टिंग. हजरत अली कहते हैं कि जब ये गवाही अल्लाह ने दी तो अल्लाह के हाथ में ये हजर अस्वद था, बेयदिल्लाह, और अल्लाह ने वो गवाही इसके अंदर जज्ब करवा दी. सो इट बेयर्स विटनेस. तो उन्होंने कहा कि उमर जब तू कहता है ये नफा देता है नुकसान नहीं, नफा नहीं देता नुकसान नहीं देता, यू आर रॉन्ग. हजूर ने फरमाया था, उन्होंने कहा तो ये याद नहीं है? हजूर ने फरमाया था कि जो सामने इस पत्थर के आता है, ये पत्थर उसके दिल के अंदर ईमान को, मुनाफकत को और कुफ्र को देख लेता है, और कयामत के दिन ये गवाही देगा कि अल्लाह मियां ये मोमिन है, ये काफिर है, ये मुनाफिक है. So basically it has such a perception, this stone has such a perception. Why it has such a perception? It's very interesting. हजूर ने हजर अस्वद के बारे में फरमाया है, सही मुस्लिम की हदीस है कि यमीनुल्लाहि फिल अर्द, इट इज द राइट हैंड ऑफ गॉड ऑन अर्थ. और सुनन नबी दाऊद में हदीस आती है कि याकूतुम मिन यवाकीतिल जन्नह, जन्नत के रूबीज में से एक रूबी है ये ब्लैक स्टोन. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कुल अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, ही इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड. And if you go back into the history, the kings, they used to sit on their thrones and they had this ring in their right finger, दरमियान वाली उंगली में होता था, and it used to have a stone जिसमें नाम उसके इनका काव हुआ करता था. And whenever anybody will come to the court of the king, he was supposed to kiss it. If he would kiss it, it would mean कि he has submitted to the king, और वो उसकी रियाया है. और जो बागी होता था उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी. So it's the right hand of God. It's the ruby of God. So this is the right hand of God symbolically extended into this world. और इसके अंदर ये काला पत्थर है जिसके अंदर इंस्क्राइब है वो शहादत जो हमने यौमे अलस्त को कहा था, कालू बला शहिदना, we all bear witness, you are our Lord. So it's a kind of, it's calling us to the same submission, to remind us that we have already submitted. और क़यामत के दिन जब हम कहेंगे हमें तो याद नहीं है यौमे अलस्त, तो वो तुम्हारे खिलाफ ये पत्थर गवाही देगा. So this stone has this absorption. वैसे भी ना इन्होंने मुझे कहा था, इन्होंने फंसाना तो है, जरी बीबी का ये है मसला थोड़ा सा. बहरहाल stones are actually very sacred. If you look at the layers of existence in Ibn al-Arabi and even in Imam Razi, you will see there is a human kingdom, and then there is animal kingdom, and then there is a vegetable kingdom, and the mineral kingdom is at the top. The stones are at the top. And it reminds me of the Sermon of the Mount by the Christ, when, you know, they are going to stone that prostitute, and he goes and he says that those who never sinned may stone. So, you know, even touching the black stone, you have to be sin-free.
There is certain kind of sacredness to stones. Or Ibn al-Arabi twisted it in a very strange way. According to him, the mineral kingdom was the most submissive and the most Mu'min and Muslim of all, because पत्थर जिस हाथ में होता है, पत्थर की मर्जी नहीं चलती, फेंकने वाला जिधर फेंकता है चुपचाप उधर चला जाता है. So they have another way of looking at this thing, and I have again overshot by 10 minutes. I'm really sorry, and it's still not complete. बहरहाल we will take another topic, और फिर मैं दोनों को merge करूंगा ताकि मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी sacredness का तस्वर, उसका अल-करीब के साथ ताल्लुक, और अल्लाह के इस्मा की opposition और उनका हमारे ऊपर असर करना, and how we can place ourselves in this apparent dichotomy and get to that taqdees, get to that qudsiya, get to that qadasa, that muqaddas place, by understanding कि मेरे जो भी हालात हैं, अगर मैं गुनाहगार भी हूं तो उस वक्त भी अल्लाह ताला का एक इस्म है अल-मुज़िल, जो गुमराह करता है, जो जिसके तहत, so even in that the worst moments of my existence, I can feel the breath of al-Kareem, and I can feel the I can see Jamal in existence. So this was it. I hope कि कुछ ना कुछ हो गया हो. मुझे तसल्ली तो नहीं हुई, अल्लाह करे आपकी तसल्ली हो गई हो. जी, if you have any question regarding it, so we can do something. मेरा एक सवाल है, सॉरी, बड़ी शर्मिंदगी से मुझे ये सवाल पूछना पड़ रहा है. सवाल करने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, सवाल ना करने वाला शर्मिंदा होना चाहिए. हाँ, नहीं, असल में वो होता है ना कि आप कहते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है और सारा कुछ, लेकिन शर्मिंदगी इस बात की है कि ये पहली वाली बात जो आपने ये हजरत उमर वाली बताई वो तो बहुत सुनी, ये दूसरी वाली बात मेरी नजरों से कभी गुजरी नहीं. तो जरा इसका अगर रेफरेंस आप पोस्ट कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी. You want me to be Zakir Naik? Okay, I will do that. नहीं, आप अभी नहीं, आप बाद में इसको पोस्ट कर दीजिएगा. नहीं, मुझे किताब याद है, आपको मुस्तनद किताब से दिखाएंगे. जी, बिल्कुल. I have a question too. Can I go ahead? अच्छा, आज हमने बहुत बात की sacredness, the concept of sacredness. तो इसमें सवाल ये कि who determines that if something is sacred? Is it the God who decides this is sacred, or is it your feeling when you go and experience something spiritually? Because not necessarily everybody would feel if Kaaba is sacred or any specific place, like it's we are conditioned as a Muslims, right, to think about certain things. आपने capacity develop किया ना सेक्रेड को पहचानने की, आपने कैपेसिटी डेवलप की. मैं आपको इसका बड़ा आसान सा, बड़ा एक रैशनल सा और बड़ा बेसिक सा बात कर देता हूँ. Have you ever been in the presence of newborns, babies? Yes. There is this element of tahara, of sacredness, of ruling of a baby. उसके अपने बड़े बड़े भाई बहन उसके हाथ पांव चूम रहे होते हैं, उसको उठा कर फिर रहे होते हैं. Even ajnabi are pulled towards it. Why they are pulled towards that piece of meat that cannot even pronounce its name? नहीं, वहाँ पे जो फैमिली होती है generally because they are anticipating. No, I'm talking about strangers. Even strangers in the hospital, they look at babies with difference and they want to do something about them. Probably we are very much life है, एक miracle है, something new, exciting probably. But why are you not why are you not feeling the same way with the adults? You might feel repulsed, you might feel angry with somebody. Because उसका बड़ा सादा जवाब दिया इब्न अरबी ने कि अल करीब का साया पड़ रहा है उस बच्चे के ऊपर. He has just come into this world. He has that hakamiyat, he has that attraction, he has that fitra, he is at-tiflul fitriya, he is the kid of the nature. जितना जितना करीब होंगे, अब आप कह रहे हैं कि हमारी perception of sacredness, that we have to develop, we have to train ourselves. मतलब मैं तो अगर किसी मंदिर में भी गया हूं तो I have felt the sacredness. मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. जंगल में I feel the sacredness. When there is no abadi, the fitra, it connects you directly to al-Qareeb. Immediately. तो वो आप कोई आदमी अगर उस तासुबात से भरा हुआ है तो उसका तो कोई हल नहीं है ना.
लेकिन generally if you have a neutral nature, if you are son and daughter of nature, you will find this massive spiritual attraction towards these places. And I think even मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को जो मतलब दूसरे सेक्ट से हैं, तो वो कभी कभी मियाँ मीर वो आए होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ यार तुम तो यू हेट ऑल ऑफ दिस, व्हाई? तो कहते हैं यार इत्थे सुकून बड़ा मिलता है. You know, we can receive it differently, but everybody receives it. ज़हर साहब, काफी सवाल आ रहे. सबसे पहले गिना ने हाथ उठाया था, अगर गिना आप पूछना चाहें, उसके बाद माहम और फिर बुशरा. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं पढ़ ही लेता हूँ सवाल सारे सामने मेरे आगे हैं. मैं आई एम सॉरी, आई एम वेरी बैड टेक में, मैं बहुत बड़ा. अस्सलाम वालेकुम उज़ैर साहब, एक सवाल अगर मैं कर पढ़ लूं. आपने कर लिया या अभी करना है आपने? मैंने सवाल टाइप नहीं किया, मैं पूछूंगी ऐसे ही. जी पूछ लें. अच्छा, ये एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, ऑपोजिट्स का आप बता रहे थे, और बड़ा मजा आया मुझे ये डिस्क्रिप्शन सुन के. अच्छा, एक चीज जो मुझे अक्सर कंफ्यूज करती है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पहले भी थोड़ी बहुत डेवलप हो रही थी, वो ये है कि जैसे आप कह रहे थे ना कि अल्लाह की एक सिफ्त है, एक नाम है जब्बार भी है, वो अल लतीफ भी है. अब अगर ऐसा है कि अल जब्बार में हम अल लतीफ को तलाश कर लेते हैं, तो फिर ये जो मूवमेंट है हमारी लाइफ में फ्रॉम अनडिजायरेबल टुवर्ड्स डिजायरेबल, ये सारी जिंदगी तो हम ऐसे ही चलते रहते हैं ना, तो फिर ये मूवमेंट तो फिर रुक जाएगी, या ये मूवमेंट सिर्फ एक बहाना है? I don't understand. मतलब सवाल मुझे अभी तक ना, जरा इसको दोबारा रिफ्रेज कीजिए. देखिए, जैसे आप ये कह रहे थे ना कि अल्लाह की एक खुसूसियत है कि वो अल जब्बार है. अल जब्बार से आपका मानी क्या लेती हैं आप? हमारा प्रॉब्लम ये उर्दू वाला जबर नहीं है, ये अरबी वाला है, बड़ा फर्क है. अच्छा, मैं जब्बार इज द स्टिचर ऑफ वुंड. स्टिचर ऑफ वुंड, जो फटे हुए जख्मों को टांके लगाता है, उसको जब्बार कहते हैं. अच्छा, ठीक है. अच्छा, मैं अगर आप कहेंगे तो हम एक छोटा सा कोर्स कर लेंगे अल्लाह के नामों पर, ताकि कम से कम इनके सही मतलब तो लोगों को पता हो. वो 2-3 लैंग्वेज जिनको आती है उनका प्रॉब्लम यही होता है, फारसी का जब्बार और है, उर्दू का और है, अरबी का और है. जबरा मीन्स टू स्टिच, और स्टिचिंग के लिए जोर लगता है, तो वो उस लिहाज से जब्बार है, जोर लगाकर मुरम्मत करने वाला. जी. अच्छा, मैं चले इस लिहाज से भी ये मीनिंग निकल आता है, मतलब अगर वो जोर लगा के मुरम्मत करने वाला भी अगर मीनिंग है ना, तो इससे मुराद बहरहाल इसमें तकलीफ का एक एलिमेंट इन्वॉल्व्ड है ह्यूमन एक्सपीरियंस के हवाले से. अच्छा, उस तकलीफ में अगर हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये तकलीफ जो है असल में इसमें फायदा ही है, या ये अल्लाह का करम ही है कि ये इस तकलीफ में से हम गुजर रहे हैं, तो फिर उस तकलीफ में से निकल जाने की डिजायर क्या बाकी रहेगी इंसान में? डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है. अब जिस तरह आप इनको ले लें, इमाम मूसा काजिम को, तो जब उनको कैद किया गया था, तो जब उनको बाद में रिहाई दी गई 9 साल बाद, तो ही वाज वेरी सैड, एंड समबडी आस्क्ड हिम व्हाई आर यू सैड, तो ही सेड के नाउ आई एम नॉट अमंग दोज हु आर साबिरीन. सो यू नो लेवल ऑफ अवेयरनेस. It depends. It's very subjective. There are people, who will, lift so much weight that their back will hurt but they are looking at that, the energy they feel with it and the muscles they develop with it. They love that pain. Yeah, you shouldn't go zombie that you should not even know that you are in pain. You should know you are in pain. But at the same time, whether you want it or not, you will have pain, no matter what you do. तो हमें ये तो हुनर सीखना है ना. तसव्वुफ हमें दर्द को निभाने का हुनर सिखाता है. दर्द की अवॉइडेंस का नाम नहीं है तसव्वुफ. वो तो उसने आपको यार का जलवा दिखाना है, दर्द में भी और सुख में भी. जैसे इसी तरह से मुझे सब्र और शुक्र का अक्सर मैं एक्सपीरियंस, सब्र और शुक्र सारे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करते ही हैं जिंदगी में, तो कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है all of us, whether we believe in God or not, we are experiencing it one way or the other. जी. तो उसमें मुझे लगता था कि जैसे इसमें फर्क नहीं है, दोनों स्टेट्स की एक्सट्रीम में, सब्र की एक्सट्रीम में और शुक्र की एक्सट्रीम में ना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है.
दोनों में तकरीबन आप एक ही तरह की स्टेट वो में वही होते है, हैं। आपने अगर उसको रिवर्स करना है तो साबिर शाकिर सारे फिर आके आखिर पे मोमिन बन जाएगा। तो सही वो सही। तो बेसिक पॉइंट तो वही है, वहीं से सारे निकल रही हैं, उसी प्रिज्म में से निकल रही है ना चीजें। तो जब तौहीद पर आप जाएंगे तो दे विल ऑल मीन द सेम थिंग। अल्लाह के अस्मा को भी जब आप इकट्ठा करते हो तो दे, शुरू में ये लगता है कि देयर इन ऑपोजिशन, देन यू अंडरस्टैंड दैट इट इज इन्फिनिटी जो किसी चीज को एक्सक्लूड कर ही नहीं सकती। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इट टू एक्सक्लूड एनीथिंग। वही इन्फिनिटी होगी ना। एक्सक्लूसिविटी मतलब वो जो एक उलमा का खुदा है जो अर्श के ऊपर बैठा हुआ है और 7 आसमान है और उससे 70,000 मील के ऊपर एक कुर्सी है और वहां पे अल्लाह बैठा हुआ है, वो तो और अल्लाह है ना। वो हमारा तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड इन सूफीज्म इज टोटली डिफरेंट। तो आप कहेंगे तो हम खुद के ऊपर जो 5 लेवल्स ऑफ वजूद है उन पर बहस कर लेंगे इन लॉजिक। जी 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 जरूर वहां जरूर। पर आपको समझ आ जाएगा कि जब अल्लाह के वजूद की हम बात करते हैं, बल्कि अगला लेक्चर इसी पर कर लेते हैं, द डेफिनेशन ऑफ गॉड। Yeah, we can go to Marifat of God. Yeah, why not? ले जी, मुझे इजाजत दें। I had to be there at somewhere at 9:30 and now it's already 9:35. ठीक है, तो आप परसों है ना तैमूर भाई? जी 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 जी। जाने तो जाने 3 लोगों के सवाल ही फिर इससे शुरू कर लेंगे, 3 सवालों से। जी जी, whatever. थैंक यू। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।